선배찬호 сайн байцгаана уу? 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리의 영원한 생명과 또 힘과 소망이 되어 주신 하나님 감사합니다. Бидний мөнхийн амь хүч найдварлаж өгсөн Бурхан минь талархлаа. 죄 가운데 있던 우리를 하나님께서 불쌍히 여겨 주시고 또 사랑해 주셔서 Гэм нүгэл дунд байсан биднийг Бурхан та өрөвдөн инэрч бас хайрлан 예수님의 귀한 피 흘려 우리 모든 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний бүхий л гмийг зольж аварч өгсөн талархаж байна. 또한 우리에게 교회를 허락해 주시고 구원받은 각 사람을 교회 안에 심어 주신 은혜 감사드립니다. Мөн бидэнд чуулганыг зөвшөөрч аврагдсан хүн тус бүрийг чуулган дотор суулгаж өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제자매들 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Эзний цусаар аврагдсан манай ахын дүүсээс нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зуран барина уу? 주님 다시 오실 때에 더욱더 성장하고 또 변화된 모습으로 주님 앞에 설 수 있도록 항상 도와주옵소서. Эзэн таныг дахин ирэхэд улам илүү өөрчлөгдсөн ариун дүр төрхөөр эзэн тантай таны өмнө зогсож чадхаар туслаарай. 이 시간 주님의 말씀을 듣기 위해 한 자리에 모였습니다. Энэ цагт эзэн таны үгийг сонсохын төлөө цугласан байна. 주 성령께서 이 시간 각 사람의 심령 속에 두루 역사해 주시고 Эзэн ариун сүнс та энэ газар сууж байгаа хүн тусмын зүрх сэтгэлд ажиллаа явуулан 우리 영혼에 필요한 말씀으로 또 은혜로 더해 주시기를 기도드립니다. бидний сүнсэнд хэрэгтэй үг нэгүслээ нэмж өгөөрэй. 또 특별히 치료 중에 있는 우리 형제자매들 건강을 지켜주시고 Онцгойлон эмчилгээний дунд байгаа ахын дүүсийн маань эрүүл мэндийг сахин хамгаалж 우리 형제자매들 주님 오시는 날까지 건강한 몸으로 주님을 섬기며 힘있게 복음 전하며 살아갈 수 있도록 영육간에 필요한 은혜를 더해 주옵소서. ахын дүүс маань эзэн таныг ирэх өдрийн хүртэл эрүүл саруул биетэйгээр эзэн танд үйлчлээд сайн мэдээг хүчтэйгээр тараагаад амьдрч чадхаар туслаарай. 모든 시간 함께 주시기를 기도드립니다. Бүхий л цаг мөчтэй хамт байж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 요한복음 За, Иохан ном байна. 17장을 보겠습니다. 17-оос харъя. 요한복음 17장 Иохан 17 14절부터 14-өөс 24절까지 24 хүртэл 1222 дугаар удас 요한복음 17장 14절부터 24절입니다. Иохан 17-гийн 14-өөс 24 1222 дугаар удас 1222 찾으셨으면 천천히 같이 읽어보겠습니다. За олсон бол удаанаар хамт уншаа. Би таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би энэ ертөнцийнх биш адил. Тэд бас энэ ертөнцийнх биш тул ертөнц тэднийг үзэн ядсан юм. Тэднийг та ертөнцөөс аваас гэж би гуйхгүй. Харин муу нэгнээс хамгаалахыг гуйж байна. Би ертөнцийнх биш адил. Тэд бас ертөнцийнх биш. Үннээр би тэднийг ариусгааж таны үг үнэн мөн. Та намайг ертөнцөд илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцөд илгээв. Тэд бас үннээр ариусгагдахын тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгана. Би зөвхөн тэдний төлөө бус тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ нь эцэг ба та миний дотор би таны дотор байгаатай адил тэд бүгд нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. Бид нэг байдгийн адил тэднийг нэг байлгахын тулд надад өгсөн сүр жавхлан тань би тэдэнд өгсөн билээ. Би тэдний дотор та миний дотор ингэснээр тэд бүрэн төгс нэг болж та намайг илгээсэн намайг хайрласны адилаар тэднийг хайрласныг ертөнц мэдэх болно. Эцэг минь надад өгсөн хүмүүс тань миний байдаг газарт надтай хамт байж сүр жавхланг минь үзээсэй гэж би хүсэж байна. Тэр сүр жавхланг та надад өгсөн билээ. Учир нь ертөнцийн суйраас өмнө та намайг хайрлсан. 요한복음 17장 14절부터 24절까지를 본문 말씀으로 읽었습니다. Иохан 17-гийн 14-өөс 24 дугаар ишлэлийг үндсэн үг болгон уншлаа. 오늘은 성도의 생활 구원과 거룩한 습관이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр итгэгчийн
амьдралын аврал ба ариун зуршил гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 우리가 읽은 요한복음 이 17장 내용에는 Бидний уншсан Иохан 17-р бүлгийн агуулганд 예수님께서 십자가의 죽음을 앞에 두고 성부 하나님 앞에서 하신 긴 기도가 기록이 되어 있습니다. Есүс загалмайн үхлийн өмнө эцэг бурхны өмнө залбирсан урт залбирал бичигдсэн байгаа. 우리는 예수님께서 하신 이 기도를 통해서 Бид Есүсийн залбирсан залбирлаар дамжуулан 예수님께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 그토록 간절히 이루시고자 했던 것이 무엇이고 Есүс махбодоор энэ газарт ирээд тэгтлээ хичээж биелүүлэхийг хүссэн зүйл нь юу гэдгийг 하시고자 하신 일이 무엇인지를 알 수가 있어요. мөн хийхийг хүссэн зүйл нь юу вэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 또 구원받은 성도가 어떻게 살아야 되고 무엇을 위해 살아야 되는지를 알 수 있습니다. Мөн аврагдсан итгэгч хэрхэн амьдрах ёстой, юуны төлөө амьдрах ёстой вэ гэдгийг мэдэж болно. 시간이 되시면 요한복음 17장을 한번 이렇게 묵상해 보시면은 신앙생활을 어떻게 해야 될지 많은 교훈을 받을 수 있습니다. Тэгэхээр цайв зав гаргаад Иохан 17-р бүлгийг одоо тунгаан бодоод уншаад үзэх юм бол хэрхэн яаж итгэлээр амьдрах ёстой сургамж олж авч боломжтой. 예수님의 기도는 Есүсийн залбирал 영생으로 시작을 해서 천국으로 끝나고 있습니다. мөнх амьаар эхлээд деважингаар төгсөж байна. 이것을 다른 말로 표현하면 Энийг өөрөөр илэрхийлбэл 몸의 구원, биеийн аврал, 영혼 구원, сүнсний аврал, 생활 구원, амьдралын аврал, 그다음에 몸의 구원 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. тэгээд биеийн аврал гэж хэлж болно. 성도의 신앙 생활은 이제 생활 구원, 성품 구원을 이루어가는 과정이죠. Итгэгчийн итгэлийн амьдрал нь амьдралын аврал буюу зан чанарын авралыг гүйцээх үйл явц. 구원받은 성도는 영혼 구원받은 날부터 Аврагцсан итгэгч сүнсний авралыг авсан өдрөөс 주님이 хойш 재림하시는 날까지 эзэн дахин ирэх өдөр 이 хүртэл 땅에서 생활 구원을 이루어 가야 됩니다. энэ газарт амьдралын авралыг гүйцээх 자, хэрэгтэй. 그런데 Гэхдээ 성도가 올바르게 생활 구원을 이루기 위해서 꼭 필요한 것이 있어요. итгэгч зөвөр амьдралын авралыг гүйцээхийн тулд хэрэгтэй зүйл байна. 그게 뭐냐면은 바로 올바른 습관입니다. Тэр нь юу вэ гэхээр зөв зуршил байна. 거룩한 습관. Ариун зуршил. 여러분 습관 다 갖고 계시죠? Та бүхэн ч гэсэн зуршил байгаа ёстой. 습관이 반복되면 우리의 이제 성품, 인격이 되고 Зуршил давтамдах юм бол тэр нь бидний зан чанар болдог. 그것이 이제 우리의 신앙 생활로 나타나게 됩니다. Тэгээд тэр нь бидний итгэлийн амьдралаар гарч 이 ирдэг. 습관이 우리의 어떤 인생을 결정한다 할 수 있어요. Тэгэхээр энэ зуршил бидний амьдралыг шийдвэрлэх боломжтой. 습관이 바뀔 수 있을까요? Энэ зуршлыг өөрчлөх боломжтой юу? 바뀔 수 있을까? 습관? Зуршлыг өөрчлөх боломжтой юу? 습관 바뀔 수 있습니다. Зуршлыг өөрчлөх 물론 바꾸는 боломжтой. 과정이 어렵기도 하고 시간이 걸릴 수 있겠지만 Мэдээж зуршлыг өөрчлөх үйл явц нь хэцүү, цаг нэлээд орох ч гэсэн 습관 바뀔 수 있습니다. зуршлыг өөрчлөх боломжтой. 습관이 바뀔 수 있다는 것은 Зуршлыг өөрчлөх боломжтой гэдэг нь 우리의 성품도 바뀔 수 있고 бидний зан чанар ч гэсэн өөрчлөгдөх боломжтой. 말과 행동도 바뀔 수 있고 Үг үйлдэл маань ч өөрчлөгдөх 우리 боломжтой. 인생도 바뀔 수 있다 그런 뜻입니다. Бидний амьдрал ч өөрчлөгдөх боломжтой гэсэн. 하나님은 구원받은 하나님의 자녀들이 거룩하고 온전하게 변화되기를 원하십니다. Бурхан аврагдсан Бурханы хүүхдүүд бүрэн дүрэн төгс өөрчлөгдөөсэй хэмээн хүсдэг. 오늘 성도의 생활 구원과 거룩한 습관이라는 제목으로 말씀을 드리면서 Өнөөдөр итгэгчийн амьдралын аврал болон ариун зуршил гэсэн сэдвээр үгээс хэлэнгээ. 우리가 올바르게 생활 구원을 이루기 위해서 Бид хүн зөв зуршил амьдралын авралыг гүйцээхийн тулд 우리 삶 속에 익혀야 될 중요한 올바른 몇 가지 습관을 좀 말씀을 드리고자 합니다. бид нар амьдралдаа суулгах ёстой хэдэн чухал зуршлын талаар хэлье. 앞에 화면을 보여주시기 바랍니다. Дэлгэц харуулаарай. 먼저 그 эхлээд 습관의 뜻이 무엇인지 좀 말씀을 드릴게요. Зуршил гэдэг үгийн утга нь юу вэ гэдгийг хэлье. 습관이란 말은 За зуршил гэдэг үг нь 라틴어 하비터스라는 말에서 시작이 됐는데 латинаар hartibus гэдэг үгнээс эхэлдэг. 하비터스란 말이 뭐냐면은 Habitus гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 옛날에 중세 유럽의 수도사들이 입었던 옷을 뜻합니다. Тэгэхээр дээр үе дундад зууны католик хүмүүсийн өмсдөг тэр хувцсыг хэлж байна. 이 수도사들이 항상 같은 옷을 입고 다녔거든요. Энэ католик сүмийн одоо ирчүүд байнга адилхан хувцас өмсдөг байсан. 어제도, Өчигдөр ч тийм. 오늘도, Өнөөдөр ч бас 내일도 маргааш 늘 тийм. 똑같은 옷을 입고 다녔어요. байнга адилхан хувцас өмсөд 이 явдаг байсан. 수도사들이 입은 옷을 가리켜서 하비터스라고 하는 겁니다. Тэгэхээр энэ католик хүмүүсийн өмсдөг хувцсыг нь habitus гэж байна. 여기서 Эндээс 헤빗, 습관이라는 단어가 생겨나게 된 거예요. habit буюу зуршил гэсэн үг үүссэн. 반복된 행동, 같은 모습이란 뜻이죠. Давтагдсан үйлдэл адилхан дүр төрөх гэсэн утгатай. 그리고 Тэгээд 이 습관이란 말을 이제 한자로 보면 за зуршил гэсэн үгийг ханзаар харвал 두 가지 단어가 이제 결합된 말입니다. хоёр үгийн нийлбэр байгаа. 습, За энэ дээр одоо 그냥 습이라고 하면 돼. sib 관,
Гуан. 습이란 뜻이 무슨 뜻이냐면은 За сив гэдэг нь юу вэ гэхээр 익히다 그런 뜻이에요. сурамгай болгоо, дадгаа гэсэн үг. 그리고 관은 Тэгээд гуан нь 익숙해지다 그런 뜻입니다. хөвшиж дадах гэсэн утгатай. 습관이라는 게 뭐냐? Тэгэхээр зуршил гэж юу вэ? 내가 반복해서 내 몸에 익숙해진 행동이란 뜻이에요. Би давтамжтай үйлснээрээ өөрийн биедээ дадал болгосон зүйлийг хэлж. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 여러분도 습관 어떻게 들였어요? Та бүхэн ч гэсэн яаж зуршилтай болсон бэ? 반복해서 Давтаад 익숙해진 거예요. тэгээд тэр нь дадал 그게 болчихсон. 여러분의 습관입니다. Тэр нь та нарын зуршил. 맞죠? зөв биз? 우리 디모데전서 Нэгдүгээр Тимот. 여기 디모데전서 4장 보겠습니다. За нэгдүгээр Тимот 4 сарын 7절 8절에 7 8 дээр 7절 8절 읽어보겠습니다. за нэгдүгээр Тимот 4-ийн 7 8-ыг уншия. Харин олиггүй яриа эмэгдийн үлгэрүүдийг бүү зөвшөөр. Өөрийгөө итгэл сүсэгт дасгалжуул. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тустай. Харин одоогийн болон ирэх амийн төлөөх амлал бүхий итгэл сүсэг нь бүх зүйлд тустай. 사도 바울이 믿음의 아들 디모데에게 이렇게 말합니다. Илж Паул итгэлийн хүү Тимотед ингэж хэлж байна. 오직 경건에 이르기를 연습하라. өөрийгөө итгэл сүсэгт дасгалжуул. 경건에 이르기를 연습하라는 말이 무슨 뜻입니까? Итгэл сүсэгт дасгалжуул гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 반복해서 Давтамжтай, 경건한 습관을 가지라 그런 뜻이죠. сүсэгтэй, итгэл сүсэгтэй зуршилтай болоо гэсэн үг. 맞죠? Тийм биз? 반복해서 Давтамжтай, 경건한 습관을 몸에 익히라. итгэл сүсэгтэй дадлыг өөртөө бий болгоо. 성경은 말씀하고 있죠. Библи хэлж байна. 성도의 경건한 습관은 Итгэгчийн итгэл сүсэгт зуршил нь 금생과 내생에 많은 축복을 가져온다라고 말씀하고 있습니다. энэ ертөнцид жолоод ирэх ертөнцид маш их ёроолыг авчирна гэж хэлж байгаа. 이제 성경은 습관이 중요하다고 말씀하실까요? Тэгэхээр Библи зуршлыг чухал гэж хэлж байгаа юу? 어떻게 생각하세요? Та бүхэн юу гэж бодож байгаа вэ? 중요합니다. 예, 성경도 습관의 중요성에 대해서 말씀하고 있어요. Библи ч гэсэн зуршлын чухал чанарын талаар хэлж байгаа. 잠언 Сургаалт үгс 22장입니다. 22 байна. 잠언 22장 Сургаалт үгс 22 6절. 6 дугаар ишлэл. 잠언 22장 6절. Сургаалт үгс 22-ийн 6 읽어보겠습니다. уншия. Явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурах, өтөлсөн ч тэрээр тэр замыг орхихгүй. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. Явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурах, 그러면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라. өтөлсөн ч тэрээр тэр замыг орхих. 한국 속담에 이런 말이 있어요. Солонгос зүүр үгэнд ийм үг байдаг. 3살 때 익힌 습관이 80까지 간다는 말이 있어요. 3 настанд нь суугдсан зуршил 80 нас хүртэл явна гэсэн үг байдаг. 3살 때 익힌 습관이 80까지 간다. 3 насанд нь суугдсан зуршил 80 нас хүртэл 우리 үргэлжилнэ. 행동의 90% 이상이 습관으로 이루어집니다. Бидний үйлдэлийн 90-ээс дээш хувь нь зуршлаас үүдэлтэй. 우리 인생은 결국 습관으로 결정되는 거예요. Тэгэхээр бидний амьдрал эцэстээ зуршлаас шийдэгдэж байна. 습관은 우리 그렇지? 인생에 강력한 영향을 주고 Бидний амьдрал асар том хүчийг өгдөг. 결국 우리 인생이 성공하느냐 실패하느냐를 결정하는 거예요. Эцэстээ бидний амьдрал амжилтанд хүрч ийн үү, бүтлгүүж ийн үү гэдгийг шийднэ. 자, 그렇다면 тэгвэл 습관은 태어날 때부터 결정된 것이냐? зуршил төрхөөс ахуул нь шийдэгдсэн байдгүй. 그렇지 않죠? Тийм биш шүү дээ, тийм. 예? 성장하면서 반복된 행동을 통해서 습관을 갖게 되고 Өсөнгөө давтамжтай үйлсэн үйлдэлээр дамжуулан зуршил бий болдог. 또 그 습관을 따라서 살아가게 되는 겁니다. Тэгээд дараа нь тэр зуршлынхаа дагуу амьдардаг. 사람이 Хүн 자기 습관을 만들고 өөрийн зуршлыг бий болгодог. 자신이 만든 습관이 자신의 인생을 결정하는 거예요. Өөрийнх нь бий болгосон зуршил өөрийнх нь амьдралыг шийдвэрлэж байна. 사람이 성공하느냐 실패하느냐 하는 것은 Тэгэхээр хүн амжилтанд хүрч ийн үү, бүтлгүүж ийн үү гэдэг нь 결국은 무엇으로 결정되는가요? эцэстээ юугаар шийдэгдэж байна? 좋은 습관을 익히느냐 나쁜 습관을 익히느냐 하는 것으로 결정되는 겁니다. Сайн зуршлыг суулгасан байна уу? Муу зуршлыг суулгасан байна уу гэдгээр шийдэгдэнэ. 왜? Яагаад? 내 인생의 90% 이상이 습관으로 이루어지니까. Миний амьдралын 90-ээс дээш хувь нь зуршлаас үүдэлтэй учраас. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 자, 사무엘상 1-р Самуэль 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 사무엘상 2장 1-р Самуэль 2 300 дугаар хуудас 사무엘상 2장 12절부터 1-р Самуэль 2-ын 12-оос 17절까지 17 хүртэл 301-р хуудас 읽어보겠습니다. уншия.
Элигийн хүүгүүд нь үл бүтэх хүмүүс байсан бөгөөд тэд эзнийг мэддэггүй байлаа. Тиймээс хэн нэгэн хүн өргөл өргөн мах чанаж байх үед тахилчийн зарц 3 салаа сэрэ бариад хурч ирдэг байв. Тахилч нар ард олонд ийхүү хандах нь зуршил болсон байжээ. Түүгээрээ тогоо сав, хайруулын тогоо, ваар сав руу хатгаж сэрэн зоогдож гарч ирсэн бүхнийг тахилж авдаг байв. Тэд Шилод ирсэн бүх израильчуудад ингэдэг байлаа. Түүнээс гадна хүмүүсийг өөх шатаахаас өмнө тахилчийн зарц ирээд өргөл өргөж буй хүнд тахилч нарт шарах мах өг. Тахилч чамаас чансныг авахгүй зөвхөн түүхийг махал авна гэдэг байв. Хэрв тэр хүн түүнд эхлээд бүх өг шатаг дараа нь сэтгэлдээ хүснээ авахтун гэж хэлбэл тахилчийн зарц үгүй чи үнийг надад одоо өг. Эс тэгвээс би хүчээр авна гэдэг байв. Ийхүү эдгээр залуусын нүгэл нь эсний өмнө асар их байсан агаад тэд эсний өргөлийг үл тоомсорлож байлаа. 엘리는 당시에 이스라엘의 사사이자 제사장이었습니다. Эли тухайн үеийн Израилийн шүүгч бөгөөд тахилж байсан. 이스라엘 백성들에게 존경을 받은 사람입니다. Израильчуудаар хүндлэгдсэн нэгэн 근데 байсан. 성경 보면 엘리의 아들들은 불량자라 하나님을 알지 못하더라고 돼 있습니다. Гэтэ Библиэс харах юм бол Элигийн хөвгүүд үл бүтэх хүмүүс эзнийг мэддэггүй байсан гэж байна. 그리고 엘리 아들들은 하나님의 제사를 멸시하는 습관이 있었어요. Тэгээ Элигийн хөвгүүд бурхны тахилыг үл тоомсордог зуршилтай байсан. 13절에 습관이라는 말이 나오죠. 13 дээр зуршил гэсэн үг гарч байгаа сте. 그죠? Тийм биз? 앞에서 말씀드린 것처럼 습관은 단번에 생기는 게 아닙니다. Түрүүн хэлсэн чинь зуршил нэг дор бий болчихгүй. 반복된 행동으로 몸에 익숙해지는 겁니다. Давтамжтай үйлдэлээр бийж суугддаг. 야, 엘리의 아들들이 하나님의 제사를 멸시하는 습관을 갖게 되기까지는 Элигийн хөвгүүд бурхны тахилыг үл тоомсорлох зуршилтай болох хүртэл 이 행동이 энэ үйлдэл 반복됐다는 걸 알 수 있죠. давтагдсан гэдгийг мэдэж болно. 그죠? Тийм биз? 그렇다면 어째서 엘리 아들들은 하나님의 제사를 멸시하는 습관을 갖게 됐느냐? Тэгвэл яагаад Элигийн хөвгүүд бурхны тахилыг үл тоомсорлох зуршилтай болсон бэ? 2장 2-ын 29절에 보면 29 дээр 하나님께서 엘리에게 이렇게 말씀하십니다. бурхан Элид ингэж хэлж 2장 байгаа. 29절 2-ын 29 읽겠습니다. уншия. Миний орших газарт миний тушааснаар надад өргөсөн өргөл тахилууд дээр харин та нар яагаад дэвсэлж бас миний ард түмэн Израилийн өргөсөн тахил бүрийн дээжээр өөрсдийгөө таргалуулан хөвгүүдээ надаас илүү дээдэлж байна вэ гэлээ. 너는 어찌하여 내 아들들을 나보다 더 중히 여겼느냐? Чи яагаад өөрийн хөвгүүдийг надаас илүү дээдэлж байна вэ? 하나님이 엘리 제사장에게 뭐라고 말씀했어요? Бурхан Эли тахилчид юу гэж хэлж байна? 내가 하나님보다 내 아들들을 더 중히 여겼다. Чи бурхнаас илүү хүүхдүүдэд чухалчлаа. 엘리는 자기 아들들이 하나님 이스라엘 백성들이 하나님께 드리는 제물을 함부로 취하고 Эли өөрийнх нь хүүхдүүд Израильчууд бурханд өргөсөн тахилыг нь хамаагүй авч 또 성막에서 수정되는 여인과 동침하는 얘기까지 들었어요. ариун майханд үйлчлдэг эмэстэй унтж байгаа талаар ч сонссон. 그런데 이 엘리는 자기 아들들이 하나님 앞에 그렇게 큰 죄를 짓고 있다는 거 알면서도 Гэтэ Эли өөрийнх нь хүүхдүүд бурхны өмнө том нүгэл үйлдэж байгааг мэдж байгаа хэрнээ 심하게 책망하거나 징계하지 않았습니다. ширүүн зэмлэх юм уу сахилгажуулаагүй. 왜? Яагаад? 아들들 마음 상할까 봐. Хүүхдүүдийн сэтгэл нь шарх авчихгүй гэд. 이해되세요? ойлгож байна уу? 이 엘리 아들들이 지금 하나님 앞에 너무나 큰 죄를 짓고 있는데 Элигийн хүүгүүд одоо бурхны өмнө маш том гэм хийж 그거 байна. 알고 있으면서도요. Үүнийг мэдж байгаа хэрнээ 아들 마음 상할까 봐 그냥 심하게 얘기 안 하는 거예요. хүүгийнхээ сэтгэл шархалчихгүй гэд ширүү хэлж 에이, чадахгүй. 그러면 안 돼. 응? Наа чи болохгүй шүү. 안 돼, 알았지? Болохгүй ойлгосноо? 그러는 동안에 Ингэх 이 хооронд 엘리 아들들은 어떤 습관을 갖는 거예요? Элигийн хүүгүүд ямар зуршилтай болж байна? 하나님의 제사를 멸시하는 습관, 함부로 죄 짓는 습관을 갖게 된 거예요. Бурхны тахилыг үл тоомсолдог, хамаагүй гэм нүгэл үлддэг зуршилтай болж байна. 결국 그 습관 때문에 엘리 아들들은 전쟁에 나가서 두 아들이 다 같은 날 죽임을 당하죠. Эцэстээ энэ зуршлийнхаа улмаас энэ Элигийн хоёр хүүгүн дайнд оролцоод хоёулаа адилхан өдөр өгдөг. 그리고 엘리 자신도 결국 죽게 됩니다. Эли ч гэсэн өөрөө эцэстээ өгдөг. 징계로, 하나님의 징계로. Сахилгажуулалтаар, Бурхны сахилгажуулалтаар. 성경은 Библи 생각과 습관의 관계에 대해서 이렇게 말씀하고 있죠. бодол зуршлын харилцааны талаар ингэж хэлж байгаа. 잠언 Сургаалт үг 23장 23. 사람은 잘못된 습관 때문에 죽을 수 있다는 거예요. Тэгэхээр хүн буруу зуршлын улмаас өөхөгч эрсдэлтэй. 잠언 23장 7절 Сургаалт үгс 23-ын 7. 읽어봅시다. За уншия.
тэрээр хоолой торох хэлгас мэт агаад ууид гэж чамд хэлвч үнэндээ зүрхэн чамайг гээгүй байдаг. 몽골 성경에는 이제 또 의미가 좀 잘 드러나진 않은 것 같은데요. За Монгол Библиэд яг утга нь тодорхой илэрхийлэгдээгүй. 한국 성경에 이렇게 되어 있습니다. За Солонгос Библиэд ингэж гарч байгаа. 그 사람의 마음의 생각이 어떠하면 그 사람도 그런 사람이다. Тухайн хүний сэтгэлдэх бодол ямар вэ? Тухайн хүн ч гэсэн тийм хүн ээ. 앞에 화면 보여주세요. За дэлгэц харуулаарай. 예전에 한번 말씀드린 적 있죠? Өмнө нь нэг удаа хэлчихсэн. 사람이 이제 생각을 품게 되면 Хүн бодлыг тээвэл 우리 마음은 бидний сэтгэл 생각을 품는 그릇이라 그랬죠? бодлыг агуулж буй сав гэж хэлсэн. 기억나십니까? Санаж байна уу? 우리 마음은 Бидний сэтгэл 생각을 담고 있는 그릇이다. бодлыг агуулж буй сав. 그래서 더러운 생각을 계속 가지면 마음이 더러워지는 것이고 Тэгэхээр бохор бодлыг байнга тэгээд явах юм бол сэтгэл нь бохор болно. 깨끗한 생각을 품고 있으면 마음이 깨끗해지는 거예요. Цэвэр бодлыг тээж явах юм бол сэтгэл нь цэвэр болно. 자, 생각은 Бодол 계속 품고 있으면 байнга тээж ивэл 말과 행동으로 나옵니다. тэр нь үг үйлдэлээр гарч ирнэ. 그죠? Тийм биз? 그리고 Тэгээд 그것이 반복되면 тэр нь давтагдвал 습관이 되는 거예요. зуршил бол. 불평하는 습관, За гомдолдог зуршил, 게으른 습관. залхуурдаг зуршил. 이거는 반복된 말과 행동에서 나오는 거잖아요. Энэ давтамжтай үг үйлдэлийн улмаас гарч ирж 맞죠? байна. Тийм биз? 그 다음에 Дараа 그 습관이 반복되면 зуршил нь 그 давтагдвал 사람의 인격이 되는 거예요. тухайн хүний зан чанар бол. 어떤 상황이든 어떤 누구를 만나든 항상 그렇게 행동하는 사람이 되는 거예요. Ямар ч нөхцөл байдж байсан. Хинтээ уулзлагч бай, байнга л тэр зан чанар нь гарч ирнэ. 대충 하는 사람들은 За өнгөцгөн 어떤 일을 хийдэг хүмүүс 시켜도 ямар нэгэн ажлыг даалгасан ч 대충 하죠. өнгөцгөн хийн. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 늦게 일어나는 사람은 За орой босдог хүмүүс 항상 늦게 일어납니다. 어디 가든. байнга л орой босно. 그죠? Тийм биз? 남에게 불성실한 사람은 누굴 만나든 불성실한 거예요. Үнэн ч бусан хинтээ уулзсан ч үнэн ч бусаараа 습관이 зуршил 그 사람의 인격이 되는 거예요. тухайн хүний зан чанар болдог. 그리고 Тэгээд 그 사람의 운명이 되는 거죠. тэр нь тухайн хүний хувь тавилан болдог. 참 중요한 얘기죠. Чухал зүйл байгаа сте. 여러분 인생은 여러분이 결정하는 거예요. Тэгэхээр та бүхний амьдралыг та бүхэн өөрсдөө шийднэ. 하나님이 결정해 주는 것도 아니에요. Бурхан шийдвэрлэдэг юм биш. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 여러분의 삶은 Та бүхний амьдрал 여러분이 만드는 거예요. та бүхэн өөрсдөө бий. 예레미야 Еремья 6장을 보겠습니다. 6-аас харъя. 예레미야 6장 Еремья 6 19절 19-р эшлэл 856 дахь удас 예레미야 6장 19절 Еремья 6-гийн 19. 같이 읽어보시죠. За 19-ыг хамт уншийе. Газар дэлхий сонсох тун, үзэх тун би энэ хүмүүс дээр гай гамшигыг буюу төлөвлөгөөнийх нь үр дүнг авчирч байна. Учир нь тэд үгсийг минь сонсоогүй бөгөөд хуулийг минь ч бас эсэргүүцсэн билээ. 예레미야 선지자 당시의 유다 백성들은 Еремьягийн тухайн үед Юдан ард түмэн 하나님의 말씀을 멸시하고 불순종하는 습관을 갖고 있었어요. Бурхны үгийг эсэргүүцээ дуулуургүй ханддаг зуршилтай байсан. 그 결과 하나님의 징계, 심판을 받게 되죠. Үүний урд Бурхны сахилгажуул шүүлтийг 자, амсдаг. 그런데 여기 뭐라고 되어 있습니까? Энэ дээр юу гэж байна? 하나님은 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 멸시하고 불순종하고 심판받은 것이 Бурхан Израилийн ард түмэн Бурхны үгийг эсэргүүцээ дуулуургүй хандаад шүүгж байгаа 무엇의 шалтгаан. 결과라고요? Юуны үр дүн гэнэ үү? 생각의 결과라고 말씀하셨어요. Бодлын үр дүн гэж хэлж байна. 생각의 결과. Бодлын үр дүн. 생각의 결과. Бодлын үр дүн. 여러분이 지금 어떤 생각을 갖고 있느냐? Одоо та бүхэн ямар бодолтой байна вэ? 사람이 어떤 생각을 갖고 있는지를 보면 그 사람이 앞으로 어떤 삶을 살겠구나라는 것을 예상할 수 있는 거예요. Хүн ямар бодолтой байгааг нь харах юм бол тэр хүн хойштоо хэрхэн амьдрахыг нь таамаглах боломжтой. 앞에서 말씀드렸죠? Түрүүн 우리 хэлсэн. 마음은 Бидний сэтгэл 생각을 담고 있는 그릇이라고. бодлыг агуулж буй сав. 마음에 있는 생각이 Сэтгэл нь байгаа бодол 말과 행동으로 나오고 үг үйлдэлээр гарч 이것이 반복돼서 습관이 되고 энэ нь давтамжтай үйлснээр 이 зуршил болоод 습관이 энэ зуршлал 여러분의 인격을 형성하고 та бүхний зан чанарыг бүрдүүлнэ. 결국은 그런 사람, 그런 인생으로 살아가게 한다. Эцэстээ тийм хүн, тийм амьдралаар амьдруулдаг. 습관의 힘이 대단합니다. Тэгэхээр энэ зуршлын хүч нь агуу. 여러분 말 아시죠? 말. 답은? 몽골은 말 많으니까. Морь сайн мэдэн штэ. Монгол морь ихтэй штэ тий. 자, 이 영상 하나 잘 보세요. За та бүхэн энэ бичлэгийг сайн хараарай. 끈의 힘은 무섭습니다. 주인이 끈을 묶는 동작을 흉내내는데 말은 마치 끈에 묶여 있는 것처럼 순순히 따라갑니다.
말은 보통 똑똑하다고 알려져 있기 때문에 저걸 속겠냐 하겠지만 다른 말도 속습니다. 이러한 행동은 너무 몸에 익어서 상상의 끈이 다른 사람에게 넘어가도 말은 여전히 그녀를 따라갑니다. 이처럼 고삐를 묶는 루틴은 말의 마음속에 깊이 자리 잡았으며 익숙함이 얼마나 강력한 힘을 가질 수 있는지를 보여주는데 우리의 삶에서도 이런 보이지 않는 고삐가 작용하고 있지는 않을까요? 보이지도 않는데, 있지도 않은데, 그죠? байх байгаа шүү дээ. 늘 그런 습관을 이제 익히다 보니까 보이지도 않는 끈에 끌려가는 거예요. Гэтэл байнга ийм зуршлыг одоо хийгээд байгаа учраас харагдахгүй утсанд хөтлөгдөд явчихжээ. 그죠? Тийм багаз. 여러분 이런 말 들어봤어요? Та бүхэн ийм үг сонсч байсан. 몸이 기억한다. Би сандаг. Би 들어봤어요? сонсч 내 байсан. 몸이 기억한다. Би сандаг. 머리로 기억하는 것은 쉽게 잊어버리지만 За толгоогоор санаж байгаа зүйлээ амархан мартдаг штэ. 몸으로 기억하는 것은 잊어버리지 않습니다. Гэтэ биеэрээ санаж байгаа зүйл мартагддаггүй. 여러분 아침에 일어나서 내가 오늘 뭐 해야지? Та бүхэн өглөө босоод би өнөөдөр юу хийх ёстой вэ? 시간 지나면요. Цаг хугацаа өнгөрөхөөр 무슨 생각했었지 오늘? би өглөө юу гэж бодсон бэлээ? 나이 많이 드셔 보세요. 이제 За нас их ахаад үзэх юм. 말하다가도 자기가 무슨 말 할지 잊어버려요. Ярьж исэн хэрнээ юу ярьж байгаа мартчихдаг. 슬픈 일이에요, 그죠? Гонигтай штэ тийм ээ. 나이 들면 그렇게 돼요. Нас их юм бол тийм 근데 болдог. Гэхдээ 몸에 익히는 습관은 시간이 지나도 잊어버리지 않아요. бидээ суулгасан зуршил цаг хугацаа өнгөрсөн ч мартагддаггүй. 앞에서 말씀드린 대로 우리 인생은 90% 이상이 습관으로 이루어집니다. Түрүүн хэлсэнчлэн бидний амьдралын 90-ээс дээш хувь нь зуршлаас үүдэлтэй. 자, 근데 감사한 것은요. Гэтэ талархмаар нь 습관은 변화시킬 수 있다는 거예요. зуршлыг өөрчлөх боломжтой. 파스칼이 이런 말을 했죠. Паскал ингэж хэлсэн. 파스칼이 누구냐면은 Паскал гэж хэн бэ гэхээр 프랑스의 과학자이자 구원받은 이제 그리스도인입니다. Францын шинжлэх ухаанч бас аврагдсан Христэд итгэж. 습관은 두 번째 천성이다. Зуршил бол хоёр дахь арын шин гэж. 그리고 Тэгээд 태어날 때부터 갖고 있던 기질을 변화시킬 수 있다고 말했습니다. төрөлхийн зан чанарыг ч өөрчлөх боломжтой гэж хэлсэн. 우리가 구원받기 전에 갖고 있던 이 나쁜 습관들이 있죠. Бид аврагдахаас өмнө өөрт маань байсан муу зуршил байгаа штэ. 그죠? Тийм биз? 뭐 거짓말하는 습관, Худлаа ярьдаг зуршил, 뭐 게으른 습관, залхуурдаг зуршил, 뭐 여러 가지 합당치 않은 습관을 갖고 있을 겁니다. олон төрлийн зохисгүй зуршил байгаа. 그것을 바꾸는 건 쉬운 일은 아닙니다. Эдгээрийг өөрчлөнө гэдэг нь амар биш. 그러나 구원받은 그리스도인으로서 Гэтэ аврагдсан Христэд итгэж 하나님의 자녀로서 Бурхны хүүхдийн хувьд 하나님 앞에 합당한 신앙생활을 하려면 Бурхны өмнө зохистой итгэлээр амьдрыг гэвэл 반드시 좋은 습관을 몸에 익혀야 됩니다. зайлшгүй сайн зуршлыг биедээ суулгах хэрэгтэй. 자, 그렇다면 Тэгвэл 좋은 습관을 몸에 익히기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? сайн зуршлыг биедээ суулгахын тулд яах ёстой вэ? 자, 보세요. Хараарай. 잡초는 자꾸 뽑아도 시간 지나면 또 나죠. За шарилчийг байнга зулгаасан ч цаг хугацаа өнгөрөх юм бол дараа нь дахиад урагчдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 자, 그럼 물어봅시다. Асууя. 잡초가 안 나오게 할 수 있는 좋은 방법은 뭘까요? Шарилчийг ургуулахгүй байх сайн арга юу вэ? Бүрээр бай. 뿌리 뽑으면 또 안 나와요? За үндсээр нь сугалчул дахиад ургахгүй юу? 또 나와요. Дахиад ургана штэ. 그죠? Тийм биз? 다시 질문할게요. За дахиад асууя. 잡초가 다시는 안 나오게 할 수 있는 좋은 방법은 뭘까요? За энэ шарилчийг дахин ургуулахгүй байх сайн арга юу вэ? 거기다가 Тэнд 다른 거 씻는 거예요. 다른 거. өөр зүйлийг суулгаж тарих. 그죠? Тийм биз? 그럼 잡초가 안 나와요. Тэгхийн бол шарилж ургах. 뽑아도 Суглаад 시간 авах. 지나면 Цаг хугацаа өнгөрвөл 또 나와요. дахиад гараад ирдэг штэ. 맞죠? Тийм биз? 맞잖아요. Зөв биз дээ. 잡초를 아예 다시는 안 나오게 하는 좋은 방법은 Шарилчийг бүрэн дахин гаргахгүй ургуулахгүй байх. 거기다가 다른 거 심어주는 거. 다른 거 Тэнд 심어주는 거. өөр зүйлийг тарих. 좋은 습관을 익히기 위해서는 Сайн зуршлыг суулгахын тулд 나쁜 습관을 버릴 뿐만 아니라 муу зуршлыг хаяа 거기다가 зогсохгүй. Тэнд 거룩한 습관을 심어줘야 돼요. ариун зуршлыг тарьж суулгах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 성경도 이렇게 말씀하고 있죠? Библи ингэж хэлж байгаа. 골로새서 Колосе 3장입니다. 3. 골로새서 3장 Колосе 3 9절 10절 9-10. 1334-р хуудас 3장 9절 10절 3-9 10 읽겠습니다. 1334 байна. За уншаа. Би бидээ бүх худал яар. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ муу зуршилтай тайлж шинэ хүнийг өмссөн. Энэ хүн бол өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэгч шинжлэгдсэн хүн юм. 9절에 9 дээр 버리고 хайж
тайлан 그죠? хайж. 뽑아 버리라는 거죠, 잡초를. Энэ шарилчийг бүр зулгааж хаяа. 그다음 10절에 뭐예요? Дараа нь 10 дээр юу гэж байна? 입었으니. Өмссөн. 그죠? Тийм биз? 뽑고 끝나는 게 아니에요. Суглаад дуусчаагүй. 거기다가 Тэнд 좋은 습관을, 거룩한 습관을 심어두는 거예요. сайн зуршил, ариун зуршлыг тайлж суулгах хэрэгтэй. 에베소서 Эфес 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 에베소서 4장 Эфес 4 1324 дугаар хуудас 22절부터 22-оос 24절. 24 хүртэл байна. 1324 дугаар хуудас. 에베소서 4장 22절부터 24절 읽어보겠습니다. Эфес 4-ийн 22-оос 24-ыг уншийе. Амьдралын чинь урдын хэм маягт хамаарах зайлмигт тачаалын дагуу ялзарч буй хуучин хүнээ тайлж оюун санаагаараа шинжлэгдэн жинхэнэ зөвхт байдал ба ариун чанар дотор бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өмс. 22절에 이렇게 돼 있죠? 22 дээр ингэж байна. 옛사람을 벗어버리고, Хуучин хүнээ тайлж. 그죠? Тийм богод 뽑아버리고, суугалж. 나쁜 습관을 뽑아버리고, Муу зуршлаа суглан хайж. 24절에 24 새 дээр 사람을 입었으니 шинэ хүнийг өмссөн. 좋은 습관, 거룩한 습관을 심으라는 거예요. Сайн зуршил, ариун зуршлыг суулгаа гэж байна. 많은 성도들이 하나님의 말씀을 듣고서 하나님의 뜻을 압니다. Олон итгэгч бурхны үгийг сонсоод бурхны хүслийг мэддэг. 들어서 알고 있는데 сонсоод мэдчих. 하지만 여전히 구원받기 전에 옛 습관, 나쁜 습관을 따라서 삶을 살아갑니다. Гэвч урдын адил аврагдахаас өмнө байсан хуучин зуршил тэр муу зуршлаа дагаад амьдардаг. 왜 그럴까요? Яагаад тэгдэг вэ? 구원받은 후에 올바른 신앙생활을 하기 위해서 Аврагчны дараа зөв итгэлээр амьдрахын тулд 필요한 좋은 습관, 거룩한 습관을 아직 몸에 익히지 않았기 때문에 그래요. хэрэгтэй сайн зуршил, ариун зуршлыг биедээ суулгаагүй байгаа учраас. 그죠? Тийм биз? 교회당 오는 것도 마찬가지죠. Шуулгандаа ирэхэд ч гэсэн адилхан. 늦는 사람이 늦어요. Хоцордог хүн хоцордог. 맞죠? Тийм биз? 늦는 사람이 늦지. Хоцордог хүн байнга л хоцорно. 그죠? Тийм биз? 성경 Библи 안 보는 사람이 уншдаггүй хүн 안 봐요. уншихгүй. 그죠? Тийм биз? 맞잖아요. Тийм биз дээ. 담배 피는 사람이 Тамхи татдаг хүн 담배 피는 거예요. тамхи татнаа. 술 마시는 사람이 술 마시는 Арх 거고. уудаг хүн арх уу. 왜? Ягаад? 그 습관이니까. Зуршил юм. 안 좋은 습관을 계속 몸에 익히고 그걸 버리지 않고 Муу 있으니까 зуршлыг биедээ байнга байлгаад хаяхгүй байгаа учраас 하나님 말씀을 듣고 어떻게 살아야 된다는 건 알지만 Бурхны үгийг сонсоод яаж амьдрах ёстойг мэдж байгаа ч 실제로 신앙생활은 그렇게 하지 않고 있는 거예요. бодтоор итгэлээрээ тэгж амьдрахгүй. 우리 삶은 90% 이상이 습관으로 이루어진다고 말씀드렸죠. Бидний амьдралын 90-ээс дээш хувь нь зуршлаас үүдэлтэй гэж хэлсэн. 습관을 보면 저 사람 인생이 어떻게 되겠구나 분명하게 알 수 있어요. Тэгэхээр зуршлыг нь харах юм бол тухайн хүний амьдрал юу болохыг тодорхой мэдэх болно. 여러분이 구원받기 전에 갖고 있던 나쁜 습관을 그 작게 생각해서는 안 됩니다. Та бүхэн аврагдахаас өмнө байсан муу зуршлыг жижигхэн тооцож болохгүй. 습관이 바뀌지 않으면 여러분 인생은 절대 바뀔 수 없어요. Зуршлаа өөрчлөхгүй бол та бүхний амьдрал хизээч өөрчлөгдөхгүй. 구원받기 전에 나쁜 습관을 버리고 Аврагдахаас өмнө байсан муу зуршлаа 거룩한 습관을 갖게 되기까지 ариун зуршилтэй болох хүртэл 여러분의 신앙생활은 결코 변하지 않아요. та бүхний итгэлийн амьдрал хизээч өөрчлөгдөхгүй. 말씀 시간에 Үгийн цагаар 조는 사람이 унтдаг хүн 항상 졸아요. байнга л унтана. 맞죠? Тийм биз? 그죠? Тийм биз дээ? 말씀 시간에 항상 딴짓하는 사람이 딴짓해요. Үгийн цагаар өөр зүйл хийдэг хүн өөр зүйл 그게 хийдэг. 습관이거든. Энэ нь зуршил байхгүй юу? 여러분이 습관을 바꾸지 않는 이상은 여러분의 신앙생활은 절대 바뀌지 않아요. Та бүхэн муу зуршлаа өөрчлөхгүй бол та бүхний итгэлийн амьдрал хизээч өөрчлөгдөхгүй. 우리가 구원받은 이후에 하나님의 뜻을 따라 합당한 신앙생활을 하려면은 Бид бүхэн аврагсныхаа дараа Бурхны хүслийн дагуу зохистой итгэлээр амьдрыг гэвэл 반드시 거룩한 습관을 몸에 익혀야 되는 거예요. гарцаагүй ариун зуршлыг бидээ суулгах хэрэгтэй. 좀 창피한 얘기긴 하지만 За ичгүүртэй зүйл ч гэсэн. 제가 여기 온 지 3년째 됩니다. За би одоо энд ирээд 3 жил болж байна. 그런데도 아직까지도 교회당에 보면요 쓰레기들 자기가 먹다 남은 음식들 쓰레기들 음료수병을 그대로 그냥 놓고 가는 누군지 모르겠지만 아무튼 그런 사람들이 있어요. Харах юм бол чуулган дээр өөрийн эдсэн одоо эдсэн өмнөхөө цаас ч юм уу уус ундааныхаа тэр савыг тэрчгээр нь орхидог. Хин гэдгийг мэдгүй ч гэсэн яг тэрчгээр нь орхичдаг хүмүүс байна. 제가 참다가 그죠? 한 번씩 가끔씩 이렇게 사진 찍어서 올리잖아요, 그죠? Би төвчд тавьжгаад хаяа нэг зургийн дараад оруулдаг штэ. 보셨죠? Харж ирсэн биз дээ. 자주 제가 볼 때마다 버려요, 갔다가 Би 그냥. харах болгондоо аваад хайдаг. 근데 아니 도저히 이거 안 되겠다 생각되면은 저도 가끔은 사진 찍어서 이렇게 올리거든요. Энэ ерөөсөө болохгүй байна гэж бодох юм бол хаяа зургийг нь дараад оруулдаг. 3년째 돼 가는데, 그죠? Одоо 3 жил болж штэ. 그 습관을 안 바꾸는 거예요. Энэ зуршлаа өөрчлөөгүй байна. 여러분 기본적인 그런 습관조차도 바꾸지 않는다는 사람이 어떻게 그리스도인답게 살고
세상에서 복음의 빛이 되고 소금이 될 수 있겠어요? Наад захын энэ зуршлаа өөрчилж хаяагүй байгаа хүн яаж энэ ертөнц дээр гараад Христийн гэрэл болоод сайн мэдээг тарааж амьдрах вэ? 어떻게 주변 사람들에게 선한 영향을 끼치며 살겠어요? Яаж иргэн тойрны хүмүүстээ сайнаар нөлөөлөд амьдрах вэ? 그잖아요. Тийм биз дээ? 구원받은 성도가 기도도 안 하고 말씀도 조차도 안 읽는데 Аврагдсан итгэж залбирдаггүй, бас үгээ уншдаггүй байхад 어떻게 신앙생활을 올바르게 하고 하나님 뜻을 따라 살아갈 수가 있겠어요? яаж итгэлээрээ зөв амьдрч Бурхны хүслийн дагуу амьдрах вэ? 그런 습관을 안 들이고서는 신앙생활 올바로 할 수 없어요. Ийм зуршлыг бий болгохгүй л итгэлээрээ зөв амьдрч чадахгүй. 여러분이 안 바뀐다면 Та бүхэн өөрчлөгдөхгүй 둘 중에 하나예요. аль хоёрын нэг нь 정말 생명이 없던지 жигнэсээ ам байхгүй нь уу? 아니면은 Эсвэл 구원받기 전에 있던 나쁜 습관을 계속 버리지 않고 반복하고 있던지. аврагдахаас өмнө байсан муу зуршлаа хаяггүйгээр байнга давтаж байна уу? 답은 두 가지밖에 없어요. Хариулт нь хоёр л байгаа. 그죠? Тийм биз? 자, 성도가 거룩한 습관을 가져야 되는 이유가 무엇이냐면은 Итгэгч ариун зуршилтэй болох шалтгаан нь юу вэ гэхээр 여러 가지 중요한 이유가 있는데 그 중에 몇 가지만 말씀드려 볼게요. олон чухал шалтгаан байгаа ч гэсэн тэндээс хэдийг нь хэлээ. 첫 번째 이유는 Эхний шалтгаан нь 하나님께서 성도에게 원하시는 것이 거룩한 생활이기 때문에 그래요. Бурхны итгэгчээс хүсдэг зүйл нь ариун зуршил учраас. 데살로니가전서 4장 За 1-р Тессалоник 4 3절입니다. 3-р ишлэл. 데살로니가전서 4장 3절 1-р Тессалоник 4-ийн 3 읽어봅시다. 1339-р хуудас 3-ыг уншия. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусал бөгөөд тэр нь юу гэвэл та нар садар самууныг цээрлэж. 거룩하신 하나님은 Ариун бурхан 구원받은 성도들에게도 거룩할 것을 말씀했어요. аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн ариун бай гэж хэлсэн. 하나님께서 우리를 구원해 주신 이유는 Бурхан биднийг аварч өгсөн шалтгаан 더 нь 이상 육체의 정욕을 따라 이 남은 생애를 살지 말고 дахин махбодын хүслээ дагаад үлцэн амьдралаа өнгөрүүлэлгүй 하나님의 뜻을 따라 구원받은 하나님의 자녀답게 살도록 하기 위해서예요. Бурхны хүслийн дагуу аврагдсан Бурхны хүүхдийн дайтай амьдруулахын тулд. 요한복음 8장에 보면 Иохан 8-аас харвал 가늠 중에 잡힌 여인을 유대 종교가들 예수님께 붙잡아 온 사건이 기록돼 있어요. завхаарч байгаад баригдсан эмэгтэйг Юдэн шашны зүтгэлнүүд барьж аваад Есүс дээр авчирсан үйл явд 그리고 бичсэн. 물어봅니다. Тэгээ асуудаг. 이 여인 어떻게 할까요? Энэ эмэгтэйг яах вэ? 율법대로 하면 이 여인은 마땅히 돌에 맞아 죽어야 되는 거예요. Хуулийн дагуу авах юм бол энэ эмэгтэй гарцаагүй чулуун шидэгдээд өгөх 자, ёстой. 그런데 이 여인을 예수님 살려주셨죠, 그죠? Гэхдээ энэ эмэгтэйг Есүс аварсан. 자, 그런데 Гэхдээ 예수님께서 이 여인을 구원해 주신 것으로 끝났느냐? Есүс энэ эмэгтэйг авраад дуусчихсан уу? 그게 아니잖아요. Тийм биш шүү дээ. 뭐라고 말씀했어요? 누구 짓은 배? 나도 너를 정죄치 아니하노니 Би ч чамайг яллахгүй. 가서 다시는 죄를 범치 말라. Яв дахин нүгэл бүү үлд. 가서 다시는 죄를 범치 말라는 게 무슨 뜻이에요? Яв дахин нүгэл бүү үлд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구원받은 후에는 Аврагсны дараа 더 이상 육체의 정욕을 따라 살면서 더럽고 방탕한 죄를 짓지 말고 дахин махбодын дур хүслээ даган амьдраад бохор самуурч гим нүгэл 이제 үлдэлгүй. 하나님 앞에 거룩한 생활 하라 그런 뜻이잖아요. Одоо Бурхны өмнө ариунаар амьдраа гэсэн. 베드로전서 1-р Петр 4장입니다. 4, 베드로전서 4장 1-р Петр 4, 2절 2-р ишлэл 1379-р хуудас. 베드로전서 4장 2절 1-р Петр 4-ийн 2 읽어보겠습니다. уншия. Энэ нь биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус харин Бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. 우리가 구원받기 전에는 육신의 정욕을 쫓아 살았어요. Бид аврагдахаас өмнө махбодын дур хүслийнхээ дагуу амьдрдаг байсан. 그러나 그 후로는 구원받은 후로는 Тэгээ үүнээс хойш буюу аврагдсныхаа дараа 오직 하나님의 뜻을 좇아 남은 생애를 살아야 된다는 거예요. харин Бурхны хүслийн төлөө үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлэх хэрэгтэй. 하나님은 бурхан 여러분들이 Та бүхнийг 거룩하게 원하신다는 거죠. ариун байгаасаа гэж хүсдэг. 두 번째, Хоёрт нь 우리가 거룩한 생활, 거룩한 습관을 들여야 되는 이유는 бид ариун зуршилтэй болохын тулд 하나님은 구원받은 성도들이 예수님을 본받기를 원하시기 때문에 그래요. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг Есүсээс үлгэр дуурай аваасаа гэж хүсдэг. 로마서 8장을 보겠습니다. Ром 8 8장 29절. 8-29 로마서 8장 29절. Ром 8-29 1278 дахь удаас 읽어보겠습니다. уншия. Тэр өөрийн хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ түүний дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон юм.
미리 아신 자들이라는 것은 구원받은 성도들 말하는 거예요. Урдаас мэдсэн хүмүүс гэдэг нь аврагдсан итгэгчдийг хэлж байна. 근데 하나님은 구원받은 성도들이 예수님을 본받고 닮아가기를 원하신다고 말씀했죠. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг Есүсийг үлгэрлээ дуурайгаасаа хэмээн хүсдэгэ гэсэн. 구원받은 이후에는 우리 삶에 분명한 목표가 있어요. Аврагдсны дараа бидний амьдралд тодорхой зорилт байгаа. 앞에서 Түрүүн 예수님께서 육신 입고 이 땅에 오신 이유는 아버지를 영화롭게 하기 위해서라고 말씀드렸는데 Есүс махбодоор энэ газарт ирсэн шалтгаан нь эцгийг алдаршуулахын тулдаа гэж хэлсэн. 하나님께서 사람을 지으신 목적이 뭐죠? Бурхан хүнийг бүтээсэн зорилго юу вэ? 사람을 지으실 때 짐승과 달리 영적인 존재, 하나님의 형상을 닮은 존재로 지으신 목적이 뭐예요? Хүнийг бүтээхдээ амьтнаас өөр сүнслэг оршихуй. Бурханы сүнсийг дуурайлган бүтээсэн зорилго нь юу вэ? 하나님 사람과 함께 영원히 살고 Бурхан хүнтэй мөнхөд хамт амьдарч 사람을 통해서 기쁨과 영광 얻으시기 위해서예요. хүнээр дамжуулан баяр хөөр алтрыг авахын. 그런데 첫사람 아담이 범죄한 이후에 Гэтэл анхны хүн Адам гим нүгэл үйлснээс хойш 사람들의 불순종과 죄 때문에 하나님의 거룩한 이름이 더럽혀졌어요. хүмүүсийн дуулуургүй байдал гим нүглээс болж Бурханы ариун нэр бузарлагдсан. 하나님을 영화롭게 해드려야 될 사람이 Бурханыг алдаршуулах ёстой хүн 오히려 하나님의 이름을 더럽힌 거죠. харин ч Бурханы нэрийг бузралж байна. 그래서 예수님은 친히 육신을 입고 이 땅에 오셨고 Тэгээд Есүс өөрөө махбодоор энэ газарт ирсэн. 사람의 범죄로 더럽혀진 하나님의 이름, 영광을 회복시키기 위해서 하나님의 말씀을 죽기까지 순종하신 거예요. Хүний гэмээс олж бузарлагдсан Бурханы нэр алдрыг дахин сэргээхийн тулд өөхөх хүртлээр энэ газарт бууж ирсэн. 우리는 예수님의 삶을 통해서 Бид Есүсийн амьдралаар дамжуулан 하나님이 기뻐하시는 자녀의 삶이 무엇인지를 알 수 있어요. Бурханы таалдаг хүүхдийн амьдрал юу вэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 하나님이 원하시는 삶이 어떤 삶인지 알 수 있다고요. Бурханы хүсдэг амьдрал ямар амьдрал вэ гэдгийг мэдэх болно. 우리가 구원받은 이후에 어떤 삶을 살아야 되는지를 예수님의 삶을 통해 알 수 있는 거예요. Бид аврагснаас хойш хэрхэн амьдрах ёстойг Есүсийн амьдралаар дамжуулан мэдэх боломжтой. 구원받은 성도는 аврагсан итгэл 먼저 예수님을 자신의 주와 구주로 믿음으로써 구원을 받죠. эхлээд Есүсийг өөрийн эзэн аврагчаар итгэснээр аврагдаж 근데 그게 байгаа. 답니까? Гэтэ энэ нь бүх зүйл үү? 그게 끝입니까? Тэгэл дуусж байгаа юу? 아니잖아요. Үгүй үстэй. 그죠? Тийм биз? 예수님 믿어서 구원받은 성도는 Есүс итгээд аврагдсан итгэл 예수님을 자신의 주와 선생으로 알고 본받고 닮아가는 생활을 해야 되는 거예요. Есүсийг өөрийн эзэн багшаар мэдэн дуурайж үлгэрлийн төлөө хичээх хэрэгтэй. 예수님께서 제자들의 더러운 발을 씻겨주신 후에 Есүс шамнырынхаа бохор хөлийг угаасны 제자들에게 дараа 이렇게 말씀했잖아요. шамнартаа ингэж хэлдэг. 내가 주와 선생이 되어 너희 발을 씻겼으니 Би эзэн багш байтлаа та нарын хөлийг угаасан бол 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라. та нарч мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах учиртай. 내가 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 말씀했죠. Би хэрхэн үйлсэн шиг та нарыг үйлдээсэмэн ийм үлгэр дуурайд үзүүллээ гэсэн. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 예수님을 자신의 본 목표로 삼고 Есүсийг өөрийн үлгэр дуурайд зорилтоо болгоод 주님을 더욱더 알아가고 닮아가기를 노력해야 된다는 거예요. эзнийг улам илүү таньж дуурайхын төлөө хичээх хэрэгтэй. 에휴 구원받았으니까 됐지. За аврагдсанд бол 천국 болчихсон. 가면 됐지. Яваач нар явахаар болчихсонд бол 그 болчихсон. 생각은 게으른 생각이라는 거예요. Энэ бодлыг залхуу бодол. 게으른 생각은 Залхуу бодол 게으른 삶으로 나타나고 залхуу амьдралаар гарч ирнэ. 게으른 인생이 되는 거예요. Тэгээд залхуу хүн болдог байна. 세 번째, Гуравтан 구원받은 성도가 거룩한 습관을 익혀야 되는 이유는 аврагдсан итгэгч ариун зуршлыг суулгах ёстой шалтгаан нь 하나님의 은혜와 능력을 얻고 Бурхны нэгүслэр хүч чадлыг олж аваад 하나님께 쓰임 받는 귀한 인생이 되기 위해서예요. Бурханд эрхмээр хэрэглэгдсэн хүн болохын тулд. 디도서, Тэд 디모데 후서 뒤에 있습니다. 2-р Тимот номны 10 дугаар. 디도서 2장 12절. Тэд 2-ын 12 1354-р хуудас. 제가 이번에 말씀 이렇게 준비하다가 Энэ удаа би үгийг бэлтэж хагаад 야, 이 근신한다는 말이 참 성경에 많이 나왔구나라는 걸 알게 за 됐어요. энэ шаналл гэсэн үг маш их Библиэд гардгийн байж тэгийг ойлгосон. 근신하라, 근신하라. 근신. Одоо сэргэг байна гэдэг нь. 응? 12절에 근신이란 말 12 있잖아. 근신. 12 дээр 읽어봅시다. 12절. за 12-ыг уншия. Итгэл сүсэггүй байдал болон ертөнцийн шунлаас татгалцыг мөн эдүүгээ үед бие цэндэг ба зөвхт итгэл сүсэгтэй амьдрахыг бидэнд сургадаг. 근신. За бие цэндэг гэж байна. 근신이란 말 나오죠? Гарч байгаа шүү дээ тийм ээ? Бие цэндэг. 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 За зөвхт одоо энэ дээр итгэл сүсэггүй энэ ертөнцийн шунлаас татгалцаж 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고. бие цэндэг зөвхт итгэл сүсэгтэй амьдр. 그죠? Тийм багт. 근데 성경 보니까 Библиэс 근신이란 말이 정말 많이 энэ 나오더라고요. бие цэнэх гэсэн үг маш олон. 2절에도 보면 2 дээр ч гэсэн 2절에 2 дээр 늙은 남자로는 절제하며 경건하며 근신하며 настай эрчүүд бие цэндэг, хүндлүүштэй ухаалаг,
3절에 3 дээр 늙은 여자는 이와 같이 행신이 거룩하며 настай эмэгтэйчүүд зам байдлаараа ариун. 5절에 5 дээр 이제 4절에 보면 젊은 여자들 돼 있고 5절에 근신하며 순전하며 집안일을 하며 4 дээр залуу эмэгчүүд гэж гараа 5 дээрээ одоо залуу ирчүүд өөрийгөө захирдаг цэвэр явдалтай гэж байна. 그리고 6절에 보면 Тэгээ 6 дээр 젊은 여자들 남자들을 권면하여 근신하게 하되 залуу ирчүүдийг ухаалаг бай буюу биеэ цэндэг бай гэж хэлж байгаа. 근신하란 말이 계속 나오죠, 그죠? Биеэ цэн гэсэн үг байн гарч байгаа 그죠? юм. Тийм биз? 어? 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 젊은 사람이든 залуу хүн ч вэ? 늙은 사람이든 Настай хүн ч вэ? 뭐 해야 된다? Яах ёстой гинөө? 근신해야 된다는 거예요. Биеэ цэнэх ёстой. 근신이 뭐예요? За биеэ цэн гэж юу вэ? 성경에 보면 근신이라는 뜻은 술 취하지 않고 맑은 정신, 제정신, 올바른 생각을 갖고 있다 그런 뜻이에요. Биеэ цэннэ гэдэг нь архин цогтуурахгүй яг цэвэр оюун ухаанаар байхыг хэлж байна. 응? 올바르고 바른 맑은 생각을 갖고 살아가는 게 근신하는 거예요. Зөв одоо гэрэл гэгээтэй бодолтой амьдрахыг биеэ цэннэ гэж 이해되시죠? ойлгож байна уу? 하나님은 우리가 구원받은 이후에 Бурхан биднийг аврагснаас 이 хойш 세상을 살아갈 때에 энэ ертөнцид амьдрах үед 근신함과 의로움과 경건함으로 살아가길 원하신다. биеэ цэндэг зөвхт итгэл сүсэгтэй амьдраасаа гэж хүсдэг. 왜? Яагаад? 거룩해야지만 Ариун байж ч 하나님과의 친밀한 교제를 나눌 수 있고 Бурхантай ойр дотн нөхөрлж чадна. 하나님의 은혜와 인도를 받을 수 있고 Бурханы нэгүслэл удирдлагыг авч чадна. 하나님께 쓰임 받는 삶을 살아가기 때문에 그래요. Бурханд хэрэглэгдээд амьдрч чадах учраас. 2장 2-ын 14절 14 읽어 봅시다. 14-ыг уншия. Тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн нь биднийг алив ёс бус явдлаас золин сайн үсэд зүтгэгч тусгай ард түмэн болгон өөртөө цэвэршүүлэхийн тулд ажээ. 예수님께서 자기 피 흘려 우리를 구원해 주신 목적이 뭐예요? Есүс өөрийн цусаа урсгаад биднийг аварч өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 단지 천국에 데려가는 게 전부가 아닙니다. Зөвхөн дивааж руу дагуулж явах нь бүх зүйл биш ээ. 하나님은 죄 가운데 살던 우리를 구원해 주시고 Бурхан гэм нүгэл дунд амьдарч исэн биднийг авраад 하나님의 거룩하신 계획에 참여하도록 하신 거예요. Бурханы ариун төлөвлөгөөнд биднийг оролцуулж байна. 하나님이 거룩하시고 Бурхан ариун. 하나님이 하시는 일도 거룩합니다. Бурханы хийж байгаа ажил нь ч ариун. 따라서 구원받은 성도가 하나님께 쓰임 받는 인생이 되려면 Тиймээс аврагдсан итгэгч Бурханд хэрэглэгдсэн хүн болохын тулд 어떻게 될까요? яах ёстой вэ? 거룩해야 되겠죠. Ариун байх хэрэгтэй. 성경은 거룩한 것이 하나님과의 친밀한 교제의 조건이 된다고 말씀했어요. Библи ариун байх нь Бурхантай ойр дотн нөхөрлөх болцлоо гэж хэлж. 우리는 경험적으로 압니다. Би туршлагаараа мэдээ. 구원받은 성도가 죄를 짓고 죄를 품고 있으면 Аврагдсан итгэгч гэм хийгээд гэм нүглийг тээж аваад 하나님과 교제가 돼야 안 돼요. Бурхантай нөхөрч болдгоо 안 돼요. болохгүй. 성도들과 교제가 돼야 안 돼요. Ахан дүүстэйгээ нөхөрч болдгоо 안 돼요. болдоггүй. 거룩함이 하나님과 교제의 조건이 되는 거예요. Ариун байдал нь Бурхантай ойр дотн нөхөрлөх тэр болцол нь болж. 거룩함이 Ариун байдал. 하나님의 능력과 은혜를 얻는 조건이 되는 거예요. Бурханы хүч чадал нэгүслийг олж авах болцол нь болж. 디모데후서 2-р 2장 2 21절 21-р эшлэл. 디모데후서 2장 21절 2-р Тимот 2-ын 21 읽겠습니다. уншия. Иймд хэн өөрийгөө эдгээр зүйлээс цэвэрлэн тэр хүндэтгэл зориулагдсан ариусгагдсан эзэнтэнд хэрэгтэй бөгөөд алив сайн үлд бэлтгэгдсэн сав байх болно. 누구든지 이런 것에서 자신을 깨끗하게 하면 Хин нэг нь өөрийгөө эдгээр зүйлээс цэвэрлвэл 이런 것이라는 건 죄를 말하는 거예요. 죄를. эдгээр зүйл гэдэг нь гэм нүглийг хэлж байна. 응? 그럼 하나님 앞에 귀한 그릇이 쓰임 받는 그릇이 된다. Тэгин бол бурханд эрхмээр хэрэглэгдсэн сав болно. 여러분, Мөсөө. 제가 지난 시간 이런 말씀 드렸어요. Өнгөрсөн цагт ингэж хэлсэн. 몸이 편안한 것과 마음이 심령이 평안한 것은 다른 것이라고. Би тав тухтай байх болоод сэтгэл амар тайван байна гэдэг нь өөрөө. 기억나십니까? Санаж байна уу? 여러분은 Та бүхэн 몸이 편안해요, 아니면 심령이 평안해요? та бүхний би тав тухтай байна уу? Эсвэл сэтгэл нь амар тайван байна уу? 아니 지금 그렇게 살고 있냐고. Одоо яг тэгж амьдарч байна уу? 어떤 사람한테 물어봤어요. За нэг хүнээс асуусан. 평안하세요? За та амар тайван 네, байна уу? 평안해요, 평안해요. Би амар tайван байна. 아유, 뭐 요즘에 아무 일도 없고 뭐 아무것도 없어요. 뭐 아무것도 Хойшлоо 안 해. хийж байгаа юу ч яахгүй 편해, тэгээд юу ч 편해. яахгүй зүгээр л байж байна. Амар тайван байна. 이 사람은 지금 평안한 것과 편안한 것을 좀 착각하는 잘못 생각하는 Энэ 사람. хүн одоо сэтгэлийн амар тайван болоод биеийн тав тухыг ялгаж чадахгүй байна.
하나님 우리가 이 땅에 평안하길 원하시지 편안하게 살길 원하시는 게 Бурхан 아니에요. биднийг энэ газар дээр сэтгэл амар тайван байгаасаа гэж хүсдэг болохоос бие махбод нь тав тухтай байгаасаа гэж хүсдэггүй. 게으르게 아무것도 안 하면서 평안하다 평안하다. Залхуураад юу ч хийхгүй байгаа хэрнээ амар тайван байна шүү. 게으른 건 악한 것이라 그랬죠. Залхуу байх нь хорон муу гэсэн шүү дээ. 그죠? Тэ? 거룩한 습관을 따라 살려면 Ариун зуршлын дагуу амьдрыг гэвэл 어떻게 돼요? яах ёстой вэ? 진짜 나쁜 습관 버려야 돼요. Жинхнээсээ муу зуршлаа хаях хэрэгтэй. 이걸 싸워야 돼요. 자기 육신과 싸워야 돼. Өөрийн махбодтойгоо тэмцэх хэрэгтэй. 왜 구원받은 성도들이 말씀 많이 듣지만 안 변하느냐? Яагаад аврагдсан итгэгчид үгийг олон сонсдог ч гэсэн өөрчлөгддөг. 자기 나쁜 습관을 버리려면, өөрийн муу зуршлаа хаяа гэвэл 좋은 습관을 들이려면 сайн зуршлыг суулгах 어떻게 해야 돼요? яах ёстой вэ? 자기와의 싸움을 싸워야 되거든. өөртөөгөө тэмцэх ёстой. 근데 싫어, 힘들어. Гэтэл үүнээсээ дургуулдаг хэцүү байдаг. 그냥 이렇게 편하게 살래 그냥. Зүгээр нэг тав тухтай амьдрыг гээд. 그러면 계속 그런 삶을 살아가는 거예요. Тэгэхэд үргэлжлүүлэн энэ амьдралаа үргэлжлүүлдэг. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз дээ? 자기는 아닌 것처럼. 어? За өөрөө тийм биш юм шиг. 나는 아닌데. Би тийм биш штэ 이렇게 생각하고 있는 것 같아. гэж бодвол 왜 구원받은 성도가 거룩한 습관을 들여야 되냐면은 яагаад аврагдсан итгэгч ариун зуршилтэй болох хэрэгтэй вэ? 우리가 주변 사람들에게 선한 영향력을 끼치고 많은 사람들을 주님께로 인도하기 위해서는 거룩해야 되기 때문에 그래요. Эргэн тойрны хүмүүстээ сайнаа нөлөөлөд олон хүмүүсийг эзэн рүү удирдахын тулд ариун байх ёстой. 오늘 본문 Өнөөдөр үнцөг 요한복음 17장 Иохан 17. 너무나 중요한 말씀이 기록되어 있어요. энэ дээр маш чухал үг бичигдсэн байна. 요한복음 17장 19절입니다. Иохан 17-гийн 19. 1222 дугаар хуудас 17장 19절 17-гийн 19. 읽어봅시다. Уншия. Тэд бас үннээр ариусгахын тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгана. 내가 저희를 위하여 나를 거룩하게 하오니. Би тэдний төлөө өөрийгөө ариусгана. 우리는 예수님의 기도를 통해서 구원받은 예수님이 거룩하신 이유가 뭔지 알 수 있죠. Бид Есүсийн залбирлаар дамжуулан Есүс ариун байсан шалтгаан нь юу вэ гэдгийг мэдэж 우리를 구원하시기 위해서 биднийг аврахын тулд 예수님이 Есүс 거룩하신 거죠. ариун байсан. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз дээ? 구원받은 성도도 Аврагдсан 왜 итгэгч 거룩해야 됩니까? яагаад ариун байх ёстой вэ? 나를 통해서 Надаар дамжуулан 또 다른 사람을 주님께로 인도하기 위해서는. 그죠? өөр бусдыг эзэн рүү удирдахын тулд 나도 би ч 거룩해야 돼요. ариун байх 죄 ёстой. 가운데 살면서 전도 못 합니다. Юм нүгэл дотор амьдарч байгаа хэрнээ сайн мэдээд хараагдахгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 왜 구원받은 성도가 거룩해야 되느냐면은 Яагаад аврагдсан итгэгч 아리ун байх ёстой вэ? 우리가 주변 사람들에게 선한 영향력을 끼치고 Бид эргэн тойрны хүмүүстээ сайнаар нөлөөлж 주변 사람들을 주님께로 인도하는 삶을 살아가기 위해서는 거룩해야 되거든요. эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ эзэн рүү удирдах амьдрахын тулд ариун байх ёстой. 잠언 сургаалт үгс 29장입니다. 29 잠언 29장 сургаалт үгс 29 18절 18 дугаар ишлэл 29장 18절 읽어봅시다. За сургаалт үгс 29-ийн 18-ыг уншийе. Алсын хараа байхгүй яваас ард түмэн дэг журамгүй. Харин хуулийг сахигч нь ёроолтэй. 묵시가 없으면 백성이 방자히 행하거니와. Алсын хараа байхгүй бас ард түмэн дэг 이 журамгүй. 묵시는 하나님의 말씀을 뜻하기도 하고 소망, 그리스도인의 소망, 꿈을 뜻하기도 합니다. За энэ алсын хараа нь бурхны үгийг хэлдэг. Бас Христэд итгэгчийн найдвар мөрөөдлийг хэлдэг. 특별히 청년들에게 이런 말 많이 하잖아요. Онцгойлон залуучуудад ийм үг их хэлдэг штэ. 꿈을 가지라고, Мөрөөдөлтэй бай. 비전을 품으라고. Алсын хараатай бай. 이 묵시란 뜻입니다. За энэ алсын хараа нь тийм утгатай. 구원을 받고 성령이 오시면 Аврагдаад ариун сүнс ирвэл 성도는 참된 소망을 갖게 되고 꿈을 갖게 돼요. итгэгчид ариун зуршилтэй болдог, мөрөөдөлтэй болдог байна. 요셉 아시죠? Йосефийг мэднэ. 요셉은 꿈이 있었죠? Йосеф мөрөөдөл. 요셉은 하나님 주신 꿈을 꾸는 사람이에요. Йосеф бурхны өгсөн мөрөөдлийг тээсэн хүн. 그가 어느 날 Тэрээр нэг өдөр 하나님께서 자신을 위대하게 만드실 거라시란 꿈을 갖게 됐어요. бурхан өөрийг нь агуу болгоно гэсэн зүүдийг авсан. 그리고 Тэгээд 요셉이 삶 속에 많은 배신과 많은 고난을 겪었지만 Йосеф амьдралдаа маш олон уралд, маш олон зовлон амссан ч 하나님 앞에서 자신의 믿음을 지킬 수 있었던 이유가 무엇이냐면은 бурхны өмнө өөрийн итгэлээ сахиж чадсан шалтгаан нь юу вэ? 하나님 주신 꿈을 품고 살았거든요. Бурхны өгсөн тэр зүүд мөрөөдлийг тээж амьдэрсэн. 하나님이 주신 참된 소망과 꿈을 품고 사는 성도는 Бурхны өгсөн жинхэнэ найдвар мөрөөдлийг тээгээд амьдарч байгаа итгэгч 자신을 지켜요. өөрийгөө хамгаалдаг. 자신의 몸과 마음을 거룩하게 지킵니다. Өөрийн бие сэтгэлээ ариунаар хамгаалдаг.
유다서 Юда 1장을 보겠습니다. 1-ээс харъя. 유다서 1장 Юда 1 20절입니다. 20 дугаар ишлэл байна. 1392 дугаар удас 1392 유다서 1장 20절 Юда 1-ийн 20 읽겠습니다. уншия. Хайртууд минь, харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүлж, ариун сүнсээр залбиран. 사랑하는 자들아, Хайртууд минь, 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자기를 건축하라. харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүл. 신앙생활은 이тгэлийн 건축하는 과정이에요. 건축하는 과정. барилга барих үйл явц. 여러분 지금 옆에 공사하고 있죠? Хажууд одоо барилга барьж байгаа шүү 어? дээ. 여러분도 공사 중인 거 아십니까? Та бүхэн ч гэсэн барилгын үйл явц донд байгаа гэдгийг мэдж байгаа юу? 주님 앞에 갈 때까지 Эзний өмнө очих үед 여러분은 계속 여러분 자신의 신앙을, 삶을 건축하고 있는 та 거예요. бүхэн үргэлжлүүлэн өөрсдийн итгэл, өөрсдийн амьдралыг барьж байна. 근데 성경 말씀하고 Тэгээ 있습니다. Библи хэлж байна. 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 건축하라. хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүлж буюу 이 말씀이 бариад. 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 예수님 믿음으로 구원받은 성도들은 Есүст итгэсэн итгэлээр аврагдсан итгэгч нар 거룩한 생활 해야 된다는 거예요. 거룩한 생활. ариунаар амьдрах хэрэгтэй гэж байна. 구원받은 성도가 죄를 짓더라도 구원은 잃어버리지 않겠지만 Аврагдсан итгэгч гим хийлээч гэсэн авралаа алдахгүй. 거룩하지 않다면 모든 것을 다 잃어버릴 수 있어요. Тэгээ ариун биш байх юм бол бүхнээ алдах боломжтой. 우리는 그런 교훈을 아브라함을 떠난 조카 롯의 모습에서 볼 수 있잖아요. Бид ийм байдлыг Авраамаас холдсон үеэлдүү Лотоос нь харах боломжтой. 그죠? Тийм биз? 아브라함의 조카 롯 아시죠? Авраамийн үеэлдүү Лотыг мэднэ үстэй. 하나님은 아브라함과 함께 하셨죠. Бурхан Авраамтай хамт байсан. 롯이 아브라함을 떠난 것은 결국 하나님을 떠난 거예요. Лот Авраамаас холдсон эцэстээ Бурханаас холдож байгаа хэрэг. 주님이 우리 교회 함께 하신 거 맞습니까? Эзэн манай чуулгантай хамт байгаа нь үнэн үү? 교회를 떠나는 거 누구 떠나는 거예요? Тэгвэл чуулганаас холдож байгаа нь хинээс холдож байгаа 주님 хэрэг вэ? 떠나는 거예요. Эзнээс холдож байгаа хэрэг. 자, 롯이 아브라함 떠났습니다. Лот Авраамаас 많은 холдсон. 걸 가지고 소돔 고모라 성으로 들어갔죠. Маш олон зүйлийг аваад Содом Гомор руу орсон. 근데 소돔 고모라가 이 불로 심판받을 때 롯이 뭘 갖고 나왔어요? Гэтэл Содом Гомор галаар шүгдэх үед Лот юу авч гарч ирсэн? 평생 같이 살았던 자기 아내조차도 구원하지 못하고 Бүх насаараа хамт амьдэрсэн өөрийн эхнэрээ ч аварч чадаагүй. 겨우 두 딸하고 자기 몸만 빠져나왔죠. Арай эдэн хоёр охиноо өөрийнхөө биетээ авардаг. 그죠? 댐비? 그 교훈이 뭐예요? За үүний сургамж 여러분 нь 소돔 고모라가 이 세상이잖아요. хүмүүсээ энэ Содом Гомор ертөнцийг 사실 하나님 보실 때 지금 우리 시대는요 소돔 고모라도 더 악해요. тэгэхээр бидний Бурхныг харахад бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий Содом Гомороос л хормо. 맞잖아요. Тийм биз? 하나님은 그런 우리를 구원해서 그리스도 안에 교회 안에 심어 주셨어요. Бурхан тийм биднийг авраад чуулган дотор Христ дотор суулгаж өгсөн. 구원받은 성도가 교회 떠나는 거 결국 하나님 떠나는 거예요. Аврагдсан итгэж чуулганаас холж байгаа нь эцэстээ Бурханаас холдож байгаа хэрэг. 물 다 마셨어? 물 좀 더 갖다 줘요. За ус аваад ирэх. 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэгч 죄를 지으면 구원은 잃어버리지 않겠지만 гэм хийх юм бол авралаа алдахгүй. 나머지 다 잃어버려요. Гэтэ үлдсэн бүхнээ алдна. 불난 집에 자다가 결국 속옷바람으로 겨우 몸만 빠져나오는 사람처럼 За гал гарч байгаа гэрт арай ядан зүгээр дотоочтойгоо гараад ирж байгаа юм шиг. 주님 앞에 섰을 때 Эзний өмнө 구원은 받았지만 부끄러운 모습으로 서게 되는 거예요. аврагдсан ч гэсэн ичгүүртэй дүр төрхөөр зогсно. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 나중에 보세요. Дараа нь хараарай. 나중에 보세요. 누구 말이 옳은지. Дараа нь хараарай. Хэнийх нь үг зөв бэ гэдгийг. 자, 또 하나 우리가 알아야 될 것이요. За дахиад бидний мэдэх ёстой зүйл бол 자, 성도가 생활 구원을 이루기 위해서 가져야 될 거룩한 습관이 몇 가지가 있어요. итгэж амьдралын авралыг гүйцэлдүүлэх ёстой ариун зуршилтэй болох хэдэн шалтгаан. 누가복음 5장입니다. Луг 5, 누가복음 5장 Луг 5 36절부터 36-аас 39절까지 39 хүртэл 누가복음 5장 Луг 5-ийн 36절부터 39절 36-аас 39
읽어보겠습니다. За уншия. Харин 36절부터 35 39절까지 35-аас 39 Лук 5-ын 맞아요? 읽겠습니다. За уншия. Харин хүргэн тэднээс аваажигдах өдрүүд ирнэ. Тэр өдрүүдэд тэд мацаг барина гэв. Тэгээ тэр мөн тэдэнд нэгэн сургаалт зүйрлэлээр хэн шин дээлээсээ нөхөө сурж аваад хуучин дээлээ нөхдөггүй. Тэгвэл тэр шинээ чурах болно. Шинэ нь хуучинд үл цохино. Хэн шин дарсыг хуучин туламд хийдэггүй. Тэгвэл шин дарс тулмыг зад татна. Дарс асгарч туламж сүйдэн. Харин шин дарсыг шин туламд л хийх ёстой. Хуучин дарс уусан хинч шинийг нь хүсдэггүй агаад хуучин нь аятайхан гих бусуу гэж тэдэнд айлдав. 38절에 38 дээр 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라. шин дарсыг шин туламд хийх ёстой. 예수님은 Есүс 새 것을 갖고 오셨죠. шин зүйлийг 새 авчирсан. 생명을 갖고 шин 오셨습니다. амийг 새 авчирсан. 삶을 갖고 오신 шин 거예요. амьдралыг авчирсан. 맞죠? Тийм биз? 아담 안에 속한 것은 다 썩어지고 없어질 것들이에요. Адамд харьяалагдсан зүйл бүгд яцарч өгөөрөх зүйл. 그런 우리에게 예수님은 새 생명, 새 삶, 새 소망을 갖고 오신 거예요. Тийм бидэнд Есүс шин амьдрал, шин найдварыг авчирсан. 구원받은 성도들은 예수님을 통해서 새로운 피조물, 새 사람이 된 거예요. Аврагцсан итгэгч Есүсээр дамжуулан шин бүтээл буюу шин хүн болсон. 하나님이 만드신 이 세상은 하나님 말씀으로 창조됐지만 Бурхны бүтээсэн энэ дэлхий Бурхны үгээр бүтээгдсэн. 거듭난 성도들은 Харин дахин төрсэн итгэгч 예수님의 피로 새로운 피조물이 된 거예요. Есүсийн цусаар шин бүтээл болсон. 예수님은 Есүс 새 포도주는 새 부대에 넣어야 된다고 말씀했죠. шин дарсыг шин туламд хийх ёстой гэсэн. 무슨 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 구원받아 새 사람 됐다면 Аврагдаад шин хүн болсон бол 어떻게 살아야 된다고요? яаж амьдрах ёстой гэнэ үү? 새 사람답게 살아야 된다. Шин хүн чигээ амьдрах хэрэгтэй. 아이가 밖에서 놀다가 들어오는데 옷이 지저분한 옷이 있어요. 입고 있어요. За хүүхэд гадаа тоглож байгаад ороод ирсэн чинь хувцас нь маш халтар болсон. 부모가 새 옷을 사와서 아들에게 입혀줍니다. За аав ээж нь шинэ хувцас аваад хүүдээ өмсгөх 그 гэж байна. 더러운 옷 위에다가 새 옷 입어야 됩니까? Тэгвэл тэр бохор хувцсан дээр шинэ хувцсыг өмсөх хэрэгтэй юу? 어떻게 해야 됩니까? Яах ёстой вэ? 더러운 옷을 벗고 Бохор хувцаа тайлаад 그죠? тийм биз? 새 옷을 입어야죠. Шинэ хувцсыг өмсөх хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 더러운 입고 놀 때는요. За одоо бохор хувцастай тоглох. 아무 데서나 막 뒹굴 수 있어요. 그죠? За одоо хаач хамаагүй ингээл хөлбөрөөл одоо сууж болно шүү 근데 새 дээ. 옷 딱 입으면 어떻게 돼요? Гэтэ шинэ хувцас өмсгөр яадаг вэ? 아무 데나 막 뒹굴어요? За хаач хамаагүй очиж суудаг үлээ. 그럴 수가 없어요. Тэгэх боломжгүй. 맞잖아요. Тийм биз? 우리가 구원받기 전에는 세상에서 죄 속에 뒹굴고 살았어요. Бид аврагдахаас өмнө энэ дэлхий дээр гэм нүгэлт хөлбөрч байсан. 근데 구원받고 나면 Харин аврагдсны дараа 그렇게 살 수가 없는 거예요. тэгэж амьдрах боломжгүй. 그렇게 살지 말라고 말씀하는 거죠. Битгий тэгэж амьдраа гэж хэлж байна. 새 사람이 되었다면 Шинэ хүн болсон 새 бол 사람답게 살으라. шинэ хүний дайтай амьдрал. 앞에서 Түрүүн 말씀드렸습니다. хэлсэн. 구원받기 전에 나쁜 습관을 버리고 거룩한 습관을 갖게 되기까지는 우리 신앙생활은 변하지 않는다. Аврагдахаас өмнөх муу зуршлаа шинэ зуршлыг дадалж болгож суулгахаас нааш бидний итгэлийн амьдрал өөрчлөгдөхгүй. 그렇기 때문에 Тиймээс 우리가 구원받은 후에 하나님의 뜻을 따라 합당한 신앙생활 하려면은 бид аврагдсны дараа Бурхны хүслийн дагуу зохистой итгэлээр амьдрахын тулд 반드시 거룩한 습관을 익혀야 됩니다. зайлшгүй ариун зуршлыг суулгах хэрэгтэй. 쉬운 것이 아니라 그랬죠. Энэ нь амар зүйл биш ээ гэсэн. 영상 하나 보여드릴게요. Нэг бичлэг харуулъя. 하나님 만드신 이 피조물들 보면 우리에게 중요한 교훈들을 주는 것들이 참 많아요. Тэгэхээр Бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг харах юм бол бидэнд маш чухал сургамж өгч байгаа зүйлсүүд олон байгаа. Бүргэдийн сонголт. Бүргэд бол шуудын дундаас их удаан насалдаг буюу 70-аас 80 жил амьдардаг юм. Гэхдээ бүргэд тиймхүү урт наслахын тулд гарцаагүй татгалзах хэрэгтэй хэцүү үйл явц байдаг. Бүргэд 40 орчим жил амьдарвал түүний хошуун дахин ургаж, сарууны хумс нь нэлэгдэн мохож далавч нь хүнд болсоор нисэгдэж гисэн төвхтэй болон сайхан дүр төрхөн үгүй болно. Тэгэх үедээ бүгд нэгэн чухал сонголтыг хийх болдог. Цаг хугацааг тийхүү өнгөрүүлж байгаад аажмаар өгөх үү эсвэл зовлонтой үйл явцыг туулан шинэ амьдралыг эхлэх үү? Хүч сарын өөрчлөлтийг сонгохоор болсон бүгд хадан уулан нисэж очин өөрөө засна. Бүргэд эхлээд өөрийн хошуугаараа хад руу хайр наргүй тоншиж гарна. Хуучин дахисан хошуугаа бүгдийг нь нэлээдэн байхгүй болтон тоншив.
Тэгснээр элэгдсэн хошууны оронд сайхан бат бүх шинэ хошуу гарч ирнэ. Тэгээд шинэ гарч ирсэн хошуугаараа сарууны хумсаа нэг нэгээр нь сугалж гарна. Тийнхүү хуучин сарууны хумсаа сугалж хайж байж л шинэ өмс гарч ирэх учраас тэр юм. Хамгийн сүүлд нь шинэ өд гарч ирэхийн тулд хүндэрсэн өдөө нэг нэгээр нь сугалж хайна. Тийнхүү шинэ амьдралын төлөө 130 огчим өдөр өнгөрсний дараа бүргэд шинэ 40 жилийн турш дахин амьдрах болдог юм. Хүн амьдрах явцдаа олон сонголтыг хийх хэрэгтэй болдог. Гэхдээ танд хэрэгтэй зүйл бол сонголт бус шийдвэр юм. Чухал өөрчлөлт хийх сонголт таны хаан ирэхэд зөрөгтэйгээр шийдвэрлэж чадахгүй бол юу ч өөрчлөгдөхгүй учраас тэр юм. Танд хэрэгтэй өөрчлөлт гэж юу вэ? Юу нь боломж вэ? Ямар шийдвэрт хүрэх вэ гэдгийг зөвхөн та л мэдэж байгаа. Гэхдээ тэр шийдвэрээр олж авах өөрчлөлтийг тань бүгд мэдэх цаг ирэх болно. Таны гаргасан шийдвэр таны ирээдүй. 영혼이 없는 이 새도 За сүнсгүй энэ шувуу хүртэл 인생의 중요한 순간에 이제 때가 되면 뭔가 선택하고 결정을 합니다. амьдралын чухал мөчөж гэсэн цаг нь болох юм бол ямар нэгэн сонголт хийгээд шийдэж байна. 여러분 구원받고 여러분 어떤 결정, 어떤 선택을 했어요? Та бүхэн аврагсныхаа дараа ямар шийдвэр, ямар сонголтыг хийсэн бэ? 그리고 그 습관을 그리스도인으로서 살아가기 합당한 습관을 들이기 위해서 어떤 피나는 훈련을 했습니까? За Христэд итгэгчийн сайн зуршлыг бий болгохын тулд ямар дасгалжуулалтыг хийсэн бэ? 에이, 한두 번 하다가 안 되네. За 1-2 удаа оролдоод үзсэн чи болохгүй. 나는 술 못 끊어. За би архиад 난 담배 못 끊고. би тамхи хайж чадахгүй юм байна. 나는 이 죄를 못 끊어. Би энэ гэмээ хайж чадахгүй юм байна. 못 끊는 게 아니고 안 끊는 거예요. Хайж чадахгүй байгаа юм биш, хаяхгүй байна. 나쁜 습관을 버리고 Муу зуршлаа хаяад 좋은 습관을 익히기까지는 сайн зуршлыг бий болгохын тулд 여러분의 신앙생활은 여러분의 인생은 절대 변하지 않습니다. та бүхний итгэлийн амьдрал, та бүхний амьдрал хизээж өөрчлөгдөхгүй. 여러분 신앙생활 하면서 Та бүхэн итгэлээр амьдрангаа. 여러분의 올바른 신앙생활을 방해하는 나쁜 습관들 있잖아요. Та бүхний итгэлийн амьдрал саад болж байгаа муу зуршлууд байгаа үстэй. 그죠? Тийм биз? 그거 언제까지 갖고 있을 거예요? Тэрийг хизээх хүртэл байлгах вэ? 언제까지 그 습관을 사랑하고 살 겁니까? Хизээх хүртэл тэр зуршлаа хайрлаад амьдрах вэ? 버려야죠 이제. Хаях хэрэгтэй одоо. 그리스도인답게 살려면. Христэд итгэгчийн дайтай амьдрыг гэвэл. 저희 영상 보면서요. Би энэ 야, бичлэгийг үзээд 세상에 이 영혼 없는 짐승도 이렇게 결단을 하고 살아가는데 сүнсгүй амтан хүртэл ийм шийдвэр гаргаад амьдарч штэ. 야, 이거 하나님의 피로 구원받은 하나님의 자녀로서 야, 이렇게 살면 안 되겠구나 생각을 다시 한번 해보게 됐어요. Тэгэл бурхны цусаар аврагдсан бурхны хүүхэд ингэж амьдарч болохгүй юм байна штэ гэж дахин нэг шийдлээ. 구체적으로 구원받은 성도들이 올바른 이제 신앙생활을 하기 위해서 가져야 될 거룩한 습관 몇 가지 좀 말씀을 드릴게요. Тодорхой аврагдсан итгэгч ариун зуршилтай болоод амьдрахын тулд хідэн чухал зүйлсийг хэлье. 너무 많이 말씀드리면 포기할 것 같으니까. За их олон зүйлийг хэлчих юм бол та бүхэн шантарч байгаа. 다 못해 그냥. Бүгдийг чадчих юм 안 해버려 그냥. Одоо болчих зүгээр. 그럴까 봐. Тэгхгүй гээд. 몇 가지만 이제 중요한 거 진짜 몇 가지만 За хідэн чухал 말씀드릴 зүйлийг 테니까 нь л та бүхэнд хэлье. 그 습관을 꼭 익히시기 바랍니다. Тэгэхээр одоо энэ хэлэх зуршлуудыг та бүхэн өөртөө заавал бий болгоосэй гэж хүсье. 솔개가 자기 뿌리를 바위에다 박아서 부러뜨려서 새 뿌리가 나오려면 고통을 받겠죠. Бүргэд ч гэсэн өөрийнхөө хошууг тоншоод шинэ хошуу ургуулахын тулд мэдээж зовлон амсан штэ. 이 발톱을 다 뽑아버릴 때 얼마나 고통스럽겠어요. Энэ савруудаа бүгднийг хуугалахад хичнээн зовлонтой байх. 근데 그렇게 하지 않으면은 변화될 수가 없는데, Гэтэ тэхгүй бол өөрчлөгдөх боломжгүй. 그죠? Тийм биз? 머뭇거리지 말고 Та бүхэн эргэлзэж тээнгэлзэлгүй, 미루지도 말고 хойшлуулалгүйгээр 실천하시기 바랍니다. шууд хэрэгжүүлээсэй гэж. 첫 번째요. Эхнийх нь 첫 번째 эхнийх нь 경건을 위한 기도와 말씀 묵상의 습관을 꼭 익히시기 바랍니다. итгэл сүсгийн төлөөх залбирал болон үгийг тунгаан бодох зуршлыг заавал өөртөө суулгаарай. 마가복음 1장 Марк 1 35절입니다. 35 1127 дугаар удаас 마가복음 1장 35절 Марк 1-ийн 35
읽어보겠습니다. За уншия. Үүр шөнөөр тэр босоод гадагш гарч зэлүүд газар очин тэндээ залбирч байв. 예수님께서 공생 기간 동안에 매일 아침 한적한 곳으로 가서 거기서 하나님께 기도하셨죠. Есүс ажил хэрэгээ гүйцэтгэх хугацаанд өдөр бүр өглөө бүр нэг газарт очиод тэндээ бурханд хандан залбирдаг. 하나님과 교제하셨다는 뜻입니다. Бурхантай нөхөрлсөн гэсэн үг. 매일 많은 병자들을 만나서 고쳐주시고 Өдөр болгон олон өвчнүүдтэй уулзаад эдгэж 또 байсан. 이스라엘 땅 두루 다니면서 하나님 말씀을 전하시는 바쁜 생활을 하셨잖아요. Хүн Израилийн газар нутгаар эргэн тойрон явж сайн мэдээг тараангаа завгүй амьдэрсэн шүү дээ. 그런데 그 바쁜 생활 중에도 늘 빠지지 않고 매일 아침 했던 것이 있어요. Гэтэ тэр завгүй амьдрал дундаа өдөр болгон азалахгүй өглөө болгон хийдэг зүйл байсан. 뭡니까? Юу вэ? 네, 매일 한적한 곳으로 가서 하나님께 기도드렸어요. Өдөр болгон чимээгүй газарт очиод бурханд залбирдаг. 하나님과 친밀한 교제를 나누신 겁니다. Бурхантай ойр дотн нөхөрлсөн. 굳이 성경에 한적한 곳으로 갔다라고 기록하신 이유가 있을 거예요. Зайлшгүй Библиэлд зэлөөд буюу чимээгүй газар очисон гэж хэлсэн шалтгаан байгаа. 시끄러운 곳에서 사람들이 많은 곳에서 하나님의 음성을 들을 수가 없어요. Чимээтэй газарт хүмүүс олон цугласан газарт бурхны дуу хоолойг сонсож чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 물론 Мэдээж 구원받은 성도들이 다른 성도들과 교제하는 거 중요합니다. аврагсан итгэгчид бусад итгэгчтэй нөхөрлөх нь чухал. 그런데 Гэхдээ 그보다 더 우선하고 그보다 더 중요한 게 있어요. үүнээс илүү нэн төрөнд байх хэрэгтэй. Үүнээс илүү чухал зүйл байна. 무엇이죠? Юу вэ? 하나님과의 개인적이고 친밀한 교제입니다. Бурхантай хувийн ойр дотн нөхөрлөл. 그것이 안 되면서 Энэ нь болохгүй байгаа 이 гэвэл 중에는 아마 энэ дунд 그런 것을 안 하면서 교회만 나오는 사람이 있을 거예요. магадгүй үүнийг хийхгүй байгаа хэрнээ чуулганд ирж байгаа хүмүүс байгаа. 그러니까 안 변하는 거예요. Тиймээс л өөрчлөгдөхгүй байгаамаа. 그리고 주님의 뜻을 못 깨닫는 거예요. Тиймээс л эзний хүслийг ухаарч чадахгүй. 그래서 구원받고도 생활이 그렇고 그런 거예요, 그냥. Тиймээс аврагдсан ч гэсэн амьдрал нь бах байдгаараа байж байна. 하나님과의 개인적이고 친밀한 교제를 나누기 위해서는 Бурхантай хувийн ойр дотн нөхөрлөхийн тулд 매일 아침 기도와 말씀 묵상의 시간을 가져야 됩니다. өглөө бүр залбирал үгийг тунгаан бодох цаг гаргах хэрэгтэй. 앞에 보십시오. За урагшаа хараарай. 자, 여기 Энд 바이올린이 있고 за хийл байна. 자, 악기 연주를 한다고 합시다. За энэ хийлээр одоо хөгжим тоглоё гэж. 여러분의 몸이 Та бүхний бие. 악기예요. Та бүхний бие хөгжмийн зэмсэг. 어? 그리고 여러분의 하루 생활이 이 연주하는 거라고 За 해봅시다. тэгээ та бүхний нэг өдрийн амьдралыг хөгжим тоглох гэж бодъё. 자, 그러면 Тэгвэл 이 악기가 올바른 음을 내려면 선을 잘 조율해야 되잖아요. за энэ хөгжим сайн дуу аваа гаргахын тулд утсыг нь хөглөх хэрэгтэй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 자, 그러면은 Тэгвэл 연주하기 전에 조율해야 됩니까? 연주 다 한 다음에 조율해야 됩니까? тоглохоос өмнө одоо хөглөх хэрэгтэй юу? тоглож дуусныхаа дараа хөглөх хэрэгтэй юу? 예, 연주하기 전에 해야죠. тоглохоос өмнө одоо хөглөх хэрэгтэй. 여러분이 하루의 생활을 시작하기 전에 Та бүхэн нэг өдрийн амьдралыг эхлээс өмнө 기도와 말씀으로 залбирал үгээр 여러분의 마음을 조율해야 되는 거예요. та бүхэн өөрсдийн сэтгэлээ хөглөх хэрэгтэй. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 다 끝난 다음에 Бүх одоо нэг өдөр нь 아우 дуусны 바빠가지고 дараа 못했네. завгүй чадсан. 그거 마치 음도 안 맞는 바이올린 가지고 막 연주하고 있는 거 똑같은 거야. Тэр нь яг л хөөгнд гарчихсан хөгжмөөр тоглож байгаатай л адилхан. 그럼 어리석잖아요. Тэгэхээр чи мунхаг штэ. 그잖아요. Тийм биз? 매일 아침 Өдөр бол 하루를 시작하기 전에 нэг өглөөг эхлүүлэхээс өмнө 기도와 말씀으로 내 심령을 내 삶을 하나님의 뜻에 맞추는 조율하는 그런 시간을 가져야 된다고. залбирал үгээр дамжуулан өөрийн сэтгэл, өөрийн амьдралаа Бурхны үгээр одоо хөглөх тийм одоо зуршлыг бий болгох хэрэгтэй. 다시 얘기해. 다시 얘기해. 매일 아침 Өдөр бол өглөө 기도와 бол 말씀으로 залбирал үгээр 내 심령을 하나님에게 맞추는 시간을 가지라고. тэгээ өөрийн сэтгэл амьдралаа Бурханд тааруулж өөрийгөө хөглөх хэрэгтэй. 시편 Дуулал 143장 143 시편 143장 дуулал 143 8절입니다. 8 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. За 8-ыг уншия. Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэг билээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. 아침에 Өглөө бүр. 언제요? Хизээг нь үү? 아침에 Өглөө бүр. 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서. Хайр инэрлээ надад сонсгооч. 나의 다닐 길을 알게 하소서. Миний явах замыг минь зааж өгөөч. 오늘 하루를 Өнөөдрийн нэг өдрийг 주님의
말씀과 기도를 통해 주님의 뜻을 알고 주님의 뜻에 맞춰 살기를 결심하는 거예요. Үг залбирлаар дамжуулан эзний хүслийг ухаарад эзний хүсэл тааруулаад амьдрахаар өөрийгөө хөглөх хэрэгтэй. 선도 안마는 악기 가지고 하루 종일 연주하다가 다 끝난 다음에 마치려고 하지 말고 Хөг нь гарчихсан хөгжмөр өдөржингөө тоглож байгаа бол дараа нь тоглолт нь дуусны дараа хөглөх бус. 그건 어리석은 거죠. Тэгвэл мунхаг хэрэг. 그러면 Тэгхийн бол 하나님은 아마 이렇게 얘기하실 거예요. бурхан ингэж 너의 хэлэх. 하루는 빠졌단다. Чиний нэг өдрийг хаслаа. 오늘도 빠지는구나. Өнөөдөр ч хасагдлаа. 계산에 안 들어가는 거죠. Ийхүү бурхан тооцоолоход тэр өдөр нь орохгүй. 그죠? Тийм биз? 여러분 구원받고 몇 년 됐는지 모르겠지만 Та бүхэн аврагдаад хэдэн жил болсныг мэдэхгүй. 여러분의 계산과 하나님 계산은 다르다는 거 알아요. Та бүхний тооцоо, бурхны тооцоолол өөр гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 두 번째와 За 두 번째가 хоёр дахь нь 감사하는 습관이다. талархдаг зуршил. 골로새서 Колосе 3장 3 байна. 15절. 15 дахь ишлэл. 골로새서 3장 15절. Колосе 3:15 읽어보겠습니다. 1335 дахь удас байна. 읽어봅시다. Уншия. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захирал. Үүний тулд та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан. Талархах тун. 너희는 감사하는 자가 되라. Та нар талархдаг хүн болоо. 데살로니가 전서 5장 이런 말씀이 있어요. 1-р Тесалоник 5 дээр ийм үг байна. 항상 기뻐하라. Үргэлж баяртай 쉬지 бай. 말고 기도하라. Тасралтгүй залбир. 범사에 Бүх зүйлд 감사하라. талархлаа. 이는 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Энэ нь бурхан та нарын төлөөх бурхны хүсэл юм уу? 우리 육신은 Бидний махбод 불평하고 원망하는 것에 익숙해져 있어요. гомдлож гогноход дасал болсон. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽게 됐던 이유가 원망한 것 때문에 그래요. Египтээс гисэн Израилийн ард түмэн цөлд амьдарч байгаад Канаан нутаг руу орч чадлагүй өгсөн шалтгаан нь гомдолцож гонгонсны явдал. 그런데 하나님은 구원받은 성도들에게 너희는 감사하는 자가 되라고 말씀했어요. Гэтэл бурхан аврагдсан итгэгчнэр та нар талархдаг хүн болоо гэж байна. 무슨 말이죠? Юу гэсэн үг вэ? 어떤 상황 속에서든지 Ямар ч нөхцөл байдал, 어떤 일을 만나든지 감사하는 습관을 가지라 그런 뜻이에요. ямар ч зүйлдээ тулгарсан талархдаг зуршилтай болоо гэсэн үг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 앞에 화면 보여주세요. За дэлгэц харуулаарай. 자, 여기 이쁜 장미꽃이 펴 있는데요. За их хөөхөн сарны дэлгэцэн байна. 장미는 뭐가 있냐면 가시가 있어요. За энэ сарны цэцэг юутэй вэ гэхээр өргөстэй. 자, 보세요. Хараарай. 이쁜 장미꽃을 보는 사람은 За хөөхөн цэцэг дэлбэснийг харж байгаагүй. 장미꽃을 보면서 뭐라고 말할까요? За энэ сарны цэцгийг хараад юу гэж хэлэх вэ? 가시가 많지만 Өргөс ихтэйч 장미가 이쁘다. 장미가 이쁘다고. 가시가 많지만 장미가 өргөс 이쁘다고. ихтэйч энэ сарны хөөхөн 아니, байна. 진짜 정말. 부정적인 사람은요. За харин одоо сөрөг хүмүүс. 에휴, 장미 이쁘지만 가시가 많어. За энэ сарны хөөхөн ч өргөс ихтэй штэ. 여러분은 어떻게 신앙생활 하고 계세요? Та бүхэн хэрхэн итгэлээр амьдарч байна? 지금 제대로 전달된 거 맞지? Нэ. 좀 반응이 좀 안 오는데? 불평하는 사람은 Гомдолж байгаа хүн. 불평하는 사람은 Гомдолж байгаа хүн. 아우 왜 이렇게 가시가 많어? Өө яасан их өргөстэй юм бэ? 감사하는 사람은 Харин талархдаг хүн. 장미가 이쁘네. За энэ сарны хөөхөн байна. 그죠? Тийм биз? 불평이 습관인 사람은요 어떤 일이든지 불평해. Гомдол дадсан хүн ямар ч зүйл болсон гомдолдог. 이것도 싫고 Энд ч 그것도 дургу, 싫고 저 사람도 싫고. энд ч дургу, тэр хүнд ч дургу. 네, 감사하는 습관을 가진 사람은 Харин талархдаг зуршилтай хүн. 하지만 Гэвч 이게 있네. за энэ байна штэ. 하지만 Гэвч 이게 있네. энэ байна штэ. 저 사람 단점이 많지만 그래도 저 사람 저런 면이 참 좋네. За тухайн хүнд одоо сул талууд их байгаа ч гэсэн энэ хүн энэ тал дээрээ сайн байна. 우리가 어떻게 감사할 수 있습니까? Бид хүн яаж талархаж чадах вэ? 우리가 주님께 받은 은혜를 생각해 본다면 Бид эзнээс авсан нэгүслээ бодвол 우리는 어떤 상황에서든지 감사할 수 있는 사람들이잖아요. бид ямар ч нөхцөл байдал талархаж чаддаг хүмүүс. 그죠? Тийм биз? 이게 가려졌네. 이거 외우죠? За энийг цээжилсэн биз дээ. 비록 가려졌지만 외우죠? За одоо энэ хаалттай байгаа ч гэсэн цээжилчихсэн биз дээ. 외워볼까요? За цээжээр унших уу? За 3 Надад ганцхан бүх өгөөмөр хишгийхин төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? 주님께서 나에게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할고? Эзний надад өгсөн бүх нэгүсэл би юугаар буцааж 우리는 받은 хариулах 은혜가 вэ? 있으니까. Бидэнд авсан нэгүсэл байгаа. 그죠? Тийм биз? 세상 사람들이 없는 주님께로부터 받은 은혜가 있으니까. Энэ ертөнцийн хүмүүст байхгүй. Эзнээс авсан нэгүсэл байгаа. 우리 감사할 수 있는 사람들이잖아요. Тиймээс бид талархаж чадах хүмүүс. 맞잖아요. Тийм биз?
또 하나, Дахиад нэг нь 하나님께서 지금 나의 모든 상황을 다 알고 계시고 Бурхан одоо миний бүхий л нөхцөл байдлыг мэдж 내가 байгаа. 겪는 모든 일을 통해서 결국 나에게 선을 이루어 주실 분이라는 것을 믿는다면 Миний тулж байгаа бүхий л зүйлээр дамжуулан надад эцэстээ сайныг биелүүлээ гэдгийг мэдж байгаа л 감사할 수 있죠. талархаж чаднаа. 그잖아요. Тийм биз? 여러분 상황 하나님 모르십니까? Та бүхний нөхцөл байдлыг Бурхан мэдэхгүй байгаа юу? 다른 사람 몰라도 하나님 아시죠. За бусад хүмүүс мэдэхгүй байсан ч Бурхан мэдж байгаа. 로마서 8장, Ром 8, 로마서 8장 Ром 8, 28절. 28 дугаар ишлэл. 8장 28절 За 8:28 байна. 읽겠습니다. Уншия. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилтдаг гэдгийг бид мэднэ. 우리가 알거니와 Бид мэднэ. 하나님을 사랑하는 자는 Бурхныг хайрладаг хүн. 하나님께서 모든 것을 협력해서 결국은 선을 이루어 주신다. Бурхан бүх зүйлийг нийлүүлэн хамтд нь ажилуулад эцэстээ сайн сайхныг өгдөг. 과정이 좀 내 생각과 다르고 과정이 좀 힘들다 할지라도 Үйл явц нь миний бодлоос өөр. Үйл явц нь хэцүү байлаач 결국은 үр дүн нь 선을 이루어 주신다. сайныг гүйцэлдүүлнэ. 그런 믿음을 갖고 있다면은 Ийм итгэлтэй байвал 우리가 어떤 상황 속에서도 감사할 수 있어요. бид ямар ч нөхцөл байдал байсан талархаж чадна. 그냥 좋게 생각해 이런 뜻이 아닙니다. Зүгээр нэг сайнаар бод гэсэн үг биш. 하나님을 향한 믿음 때문에 감사할 수 있다고요. Бурханд ганцхан итгэлийн улмаас талархах гэж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 네 번째. Дөрөвт нь. 네 번째 맞죠? 세 번째입니다. За гуравт нь байна. 첫 번째가 뭐다? Эхнийх нь юу вэ? 매일 아침 Өглөө бүр 말씀 읽고 기도하는 습관을 가지라고. залбирал үгэн уншдаг зуршилтай болоо. 두 번째가 뭐라고요? Хоёр дахь нь юу вэ? 감사하는 습관을 가지라고. Талархдаг зуршилтай бол. 일단은 마음에 안 들어도요. За эхний ээлжинд сэтгэлд нийцгүй байгаа ч 감사해 보세요. талархаад үзээрэй. 속상한데 감사해. Гомдолтой байгаа ч талархаж байна. 일이 잘 안 되는데 감사해. Ажил нь бүтэхгүй байгаа ч талархаж байна. 감사하다 그래도. Тэглэж гэсэн талархмаар байна. 이만큼 한 게 어떠냐 그냥. 이만큼 된 게 어디냐. За энэ хэмжээнд болж байгаа зүйл өөрөө хаа байсан юм бэ гээл. 아유 말 안 듣는 아들이라도 있는 게 어디냐. За одоо үгэнд орохгүй байгаа ч гэсэн байгаад нь гээл. 말 안 듣는 불순종하는 자식이라도 있는 게 어디냐. Үгэнд ордгүй хүүхэд гэж хаа байсан юм бэ? 감사하지 마. Талархъя. 예? 감사하세요. Талархаарай. 말 되게 안 들 때 아들들이. Хүүхдүүд нь ерөөсөө үгэнд орохгүй байх үед 아이고 그래 감사하다 그냥 있는 걸 чам байгаад 감사해. нь талархаж байна гэж. 감사해 보세요. Тэгээ талархаад үзээрэй. 세 번째가 보다 За гуравт нь 순종하는 습관. дуулууртын ханддаг зүйл. 요한복음 8장입니다. Иохан 8. 요한복음 8장 Иохан 8. 29절 29-р эшлэл 1210 дугаар хуудас. (8장 29절) 읽겠습니다. 8:29-ыг уншия. Намайг илгээгч нь надтай байгаа. Би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг учраас тэр намайг ганцаараа минь орхисонгүй гэв. 예수님 이렇게 말씀했죠. 예수 생기죠. 나를 보내시니 아버지가 나와 항상 함께 하신다. Намайг илгээгч нь буюу эцэг минь надтай үргэлж хамт байдаг. 왜? Ягаад? 내가 아버지의 기뻐하는 일을 항상 행하기 때문이라고 말씀했어요. Би эцгийнхээ тааламжтай зүйлсийг үргэлж үйлддэг учраас гэж хэлсэн. 우리가 구원받을 때 우리 안에 성령님께서 오시죠. Бид аврагдах үед бидний дотор ариун сүнс ирдэг. 주님께서 우리와 함께 하시는 겁니다. Эзэн бидэнтэй хамт байдаг. 자, 그런데요. Гэхдээ 잘 들으세요. сайн сонсоорой. 구원받아도 주님이 우리 안에 구원을 받아서 주님이 우리 안에 계신 거 하고 Аврагдаад эзэн миний дотор байх болон 구원받은 성도가 주님 말씀을 순종하는 것은 다른 삶이에요. аврагдсан итгэгч эзний үгэнд дуулууртын хандна гэдэг нь огт өөр амьдрал. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 구원을 받으면 성령께서 우리 안에 오셔서 우리를 떠나가지 않고 우리와 항상 함께 하시죠. За аврагдах юм бол ариун сүнс бидний дотор орж ирээд биднээс холдохгүй үргэлж хамт байна. 그러나 Гэхдээ 모든 구원받은 성도라고 해서 주님 말씀을 순종하고 살아가는 것은 아니다. бүх аврагдсан итгэгч байлаа гэд эзний үгэнд бүгд дуулууртын хандаад амьдрдаг юм биш ээ. 예수님은 Есүс 아버지의 뜻에 온전히 순종하는 삶을 사셨죠. эцгийн хүсэлд бүрэн дүүрэн дуулууртын хандан амьдарсан. 그 삶이 십자가까지 연결된 거예요. Тэгээд энэ амьдрал нь загалмай руу хүртэл холбогдож байна. 하나님께 대한 순종과 Бурханд хандсан дуулуур 하나님의 세우신 질서에 대한 순종은 같은 거예요.
Бурхны дистаралалт дуулууртай хандна гэдг нь адилхан. 다시 말씀드릴게요. дахиад хэлье. 하나님께 대한 순종과 Бурханд хандсан дуулуур, 하나님이 세우신 질서에 대한 순종은 같은 것이다. Бурхны тогтоосон дистарал дуулууртай байна гэдг нь адилхан. 따라서 тиймээс 구원받은 성도는 аврагдсан итгэл 눈에 보이는 질서에 순종하는 그 삶을 통해서 нүдэнд харагдж байгаа дистарал дуулууртай хандж байгаа амьдралаар дамжуулан 다시 눈에 보이는 질서에 순종하는 습관을 통해서 нүдэнд харагдж байгаа дистаралал дуулууртай ханддаг зуршлаар дамжуулан 하나님의 말씀에 순종하는 습관을 익혀야 된다고요. Бурхны үгэнд дуулууртай ханддаг зуршлыг суулгах хэрэгтэй. 집안에서 자녀들은 그죠? Гэртээ үр хүүхдүүд нь 집안에서 자기 부모를 경외하고 순종하는 습관을 익혀야 되죠. гэртээ аав ээжээсээ эмээгээ дуулууртай ханддаг зуршлыг суулгах хэрэгтэй. 부모한테 함부로 하는 사람이 주님 말씀에 순종한다? 있을 수 없어요. 아버지가 хамаагүй харьцдаг хүүхэд эзний үгэнд дуулууртай хандна гэдэг нь байж боломгүй зүйл ээ. 그잖아요. Тийм биз? 자기 부모를 무시하는 자녀가 하나님은 경외한다? 있을 수가 없어요. 아ав ээжигээ үл тоомсолж байгаа хүүхэд бурхнаас эмээнэ гэдэг нь байж боломгүй зүйл. 하나님이 세우신 눈에 보이는 질서에 순종하는 습관을 통해서 Бурхны босгосон нүдэнд харагдж байгаа дистарал дуулууртай хандж байгаа зуршлаар дамжуулан 하나님의 말씀, 보이지 않는 하나님의 말씀에 하나님의 뜻에 순종하는 습관을 익혀야 된다. Бурхны үг буюу харагдахгүй бурханд дуулууртай ханддаг зуршлыг суулгах хэрэгтэй. 학교와 직장에서는요. Сургууль дээр ажил төрөл дээр 거기 정한 질서를 순종해야 되겠죠. яг тухайн газар тогтоосон дистарал дуулууртай 그죠? хандах хэрэгтэй. 뭐 Тийм 출근 биз? 시간이 늦지 않는 것부터 시작해가지고 За өглөө ажиллаа явахаас хоцрохгүй байхаас ахвал 자기 맡은 일을 성실하게 끝내는 거. өөрийнхөө дааж авсан ажлыг үнэнчээр дуусгах. 학생들 같은 경우는 숙제 꼬박꼬박 잘하는 거. Сурагчдын хувьд ч гэсэн өгсөн даалгаврын цаг тухайд нь хийх. 그런 습관을 익혀야 되는 거예요. Ийм зуршлыг бий болгох хэрэгтэй. 선생님들이 학교 숙제 왜 내주는지 아세요? Багш нар яагаад даалгавар өгдгийг мэдэх үү? 학교 다닐 때 몰랐어요. За сургууль сурдаг байхдаа мэдээгүй. 졸업하고 나니까 알겠더라고. Төгснөөхөө дараа ухаарсан. 왜 숙제 내줍니까? Яагаад даалгавар өгдөг вэ? 괴롭히려고? Зовоохын тулд уу? 어? TV 못 보게 하려고? Зурагт үзүүлэхгүй гэдэг үү? 왜 숙제 내줘요 그러면? Яагаад даалгавар өгдөг вэ? 실컷 가르쳐놓고 왜 숙제하라 그래? За ингээл зааж өгчөөд тэгээд яагаад даалгавар өгдөг вэ? 성실함을 보는 거예요. 성실함을. Үнэнч байдлыг нь харж байгаа юм. 성실함. Үнэнч байдал. 교회 안에서도 정한 질서에 순종하는 습관. Чуулган дотор ч гэсэн тогтоосон дистарал дуулууртай ханддаг зуршил. 그 습관을 익혀야 돼요. Энэ зуршлыг өөртөө суулгах хэрэгтэй. 예? 아까 말씀드렸잖아요. Түрүүн хэлсэн. 일찍 오는 습관. Эрт ирдэг зуршил. 늦는 사람이 항상 늦어요, 그죠? Хоцордог хүн байнга л хоцордог штэ. 근데 늦는 사람이 너무 많아서 문제야. Гэтэл хоцордог хүмүүс нь дэндүү олон байгаа нь асуудал. 여기 준비 찬송할 때 몇 명 없어요 여기. Одоо энд бэлтгэл магтандуу дуулахад тийм олон хүн байдаггүй. 제가 찬양 인도하는 형제 같으면 속상할 것 같아. За би магтандуу удирдах дуулдаг ах байсан бол гомдох бах. 준비 찬양 하려는데 뭐 몇 명 없어. 한 뭐 4-5명 앉아 있어. Тэгвэл бэлтгэл магтандуугаа дуулах гад гараад ирсэн чинь энд хитгэн хүн сууж байна. 그런 습관을 버리고 좋은 습관을 익혀야 돼요. Ийм зуршлыг хаяад сайн зуршлыг суулгах хэрэгтэй. 순종은요. Дуулуур 하나님의 사랑을 더 가져와요. Бурхны хайрыг улам илүү авчирдаг. 생각해 보세요. бодоод үзээрэй. 자녀들이 많지만 Хүүхдүүд нь олон. 부모는 Эцэг эх бол 자기 자녀 다 귀하지만 그죠? бүх хүүхдүүд нь өөрт нь эрхэм штэ тийм үү? 누가 더 귀해요? Хин нь илүү эрхэм бэ? 순종하는 자식이 훨씬 더 귀해요. Дуулууртай хандж байгаа хүүхэд хамаагүй эрхэм. 그 자식에게는 더 마음이 갈 수밖에 없어요. Тэгээ тэр хүүхэд рүү сэтгэл нь улам илүү хандхаас өөр аргагүй. 그렇잖아요. Тийм биз? 하나님 마음도 그와 같은 거예요. Бурхны сэтгэл ч гэсэн үүнтэй адилхан. 우리가 하나님 말씀을 순종할 때에 Бид Бурхны үгэнд дуулууртай хандах үед 하나님 말씀을 깨닫게 돼요. Бурхны үгийг ухаардаг. 아, 왜 하나님 이렇게 말씀하시는지 그때 깨닫게 돼. Бурхан яагаад энэ үгийг хэлсэн бэ гэдгийг ухаардаг. 그리고 하나님의 사랑을 더욱더 얻게 되는 거예요. Тэгээ Бурхны хайрыг улам илүү авдаг. 순종하는 사람이 Дуулууртай хүн 또 순종할 수 있는 거예요. дахин дуулууртай хандаж чадна. 맞죠? Тийм биз? 이 중에는 오이 못 먹는 사람 있죠. 감자도 못 먹는 사람도 있어. За энэ дунд өргөс тэмэгч юм уу төмөс идэхгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. 왜 못 먹어요? Яагаад идэж 안 чаддаггүй? 먹어봤거든. Идэж үзээгүй байхгүй юу? 음식 먹을 때 넣어주면 이렇게 빼버 이렇게. За хоол ингээл аяллаад өгөнгүүл төмсийг нь ялгach. 그러니까 그게 Тэгээд 습관이 돼가지고 이제는 아예 못 먹어. энэ нь бүр зуршил болоод бүр идэж чадах болчих байна. 그죠? Тийм биз? 순종하는 사람이 Дуулууртай хүн 순종하는 거예요. дуулууртай ханддаг. 불순종하는 사람은 Дуулуургүй хүн 계속 불순종해요. үргэлжлүүлэн дуулуургүй 그 ханддаг. 나쁜 습관을 뽑아버리고 Энэ муу зуршлаа суугалж аваад 좋은 습관을 сайн зуршлыг 심어야 된다. таарч суулгах хэрэгтэй. 아유, 시간이. 또 하나가요.
дахиад нэг нь 용서하는 습관이요. уучлалдаг зуршил. 마태복음 Матай 18장 18. 많이 말씀드리면 안 할 텐데 조금만 말씀드려야지. Одоо ихийг хэлэх юм бол одоо бүгднгийн тогтоож чадахгүй шүү дээ. Бага хэлнэ. 마태복음 18장 Матай 18 21절부터 22절 21 22 байна. 1109-р удас. 읽어봅시다. За уншия. Дараа нь Петр ирж түүнд эзэн ах トゥ маань миний эсрэг нүгэл үлдэхэд би хэдэн удаа уушлах вэ? 7 удаа юу гэхтэн Есүс айлцсан нь би чамд 7 удаа бус харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлье. 베드로가 예수님께 나와서 형제를 몇 번이나 용서해야 됩니까? 라고 질문했을 때에 Петр Есүс дээр очиж ах トゥ угээ хэдэн удаа уушлах вэ гэж асуу고요. 예수님 뭐라 그랬어요? Есүс юу гэж хэлсэн бэ? 70번씩 7번이라도 할지니라. 70 дахин 7 удаа уушлаа. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 용서하는 습관 가지라는 거예요. Уучлалдаг зуршилтай болоо гэсэн. 용서하는 습관. Уучлалдаг зуршил. 계속적인 용서를 하라. Одоо байн уучлаа гэсэн. 구원받은 성도가 다른 사람, 나에게 잘못한 사람, 상처 준 사람을 용서해야 되는 이유는 Аврагдсан итгэгч одоо надад буруу зүйлийг хийсэн шарах өгсөн хүмүүсийг уучлах ёстой шалтгаан. 우리가 먼저 하나님께로부터 용서를 받았고 계속해서 용서받고 살고 있기 때문이에요. Бид эхлээд бурхнаар уучлуулсан, үргэлжлүүлэн уучлалыг аваад амьдарч байгаа учраас. 지난번에 이스라엘 땅을 통한 교훈이라는 말씀드리면서 갈릴리 호수와 사해 바다 비교해서 말씀드린 거 기억나십니까? Өнгөрсөн удаа амьдралын семинараар Израилийн газар нутгаас авах сургамж гэдэг сэдвэр үгээс хэлэхдээ одоо Галил нуур болоод сүнсэн тэнгисээр зүйрлж хийсэн үгийг санаж байна уу? 갈리 호수는 Галил нуур 물을 받아서 ус аваад 받은 만큼 авсан хэмжээндээ 내보낸다. гаргадаг. 말씀을 들은 만큼 Үг сонссон хэмжээнд 순종한다. дуулуур тавина. 용서 받은 만큼 Уучлуулсан хэмжээнд 용서한다. уучлдаг. 그죠? Тийм биз? 사해 바다는 Харин сүнсэн 받기만 해. зөвхөн авдаг. 말씀 듣고 아무것도 안 해. Үг сонсоод юу ч хийдэггүй. 자기는 용서 받으면서 다른 사람 용서 못 해. Өөрөө уучлуулдаг хэрнээ бусдыг уучлдаггүй. 자기도 죽고 다른 사람도 죽이는 거죠. Өөрөө ч үхээд бусдыг залж байна. 다른 사람을 용서하는 것이 Бусдыг уучлаа гэдэг нь 하나님과 친밀한 교제의 바탕이 된다는 거 알아야 돼요. бурхантай ойр дотн нөхөрлөх, суур дэвсгэр болж байгааг мэдэх. 여러분 마음속에 누구 미워하면서 내 마음이 평안할 수는 없잖아요. Та бүхэн сэтгэлдээ хин нэгнийг үзэн ядж байгаа энэ сэтгэл амар тайван байх боломжгүй шүү дээ. 진짜 그럴 수 있다면 그건 구원받은 사람이 아닐 거예요. Жигнэсээ тийм байгаад байвал тэр хүн аврагдсан хүн биш байна. 막 마음속에 막 누구를 막 죽도록 미워하고 있는데 Сэтгэлдээ хэнийг үхтэл нь үзэн ядаж байна. 주님과 친밀한 교제가 된다? Гэхдээ эзэнтэй ойр дотн нөхөрлж болоод 그건 байна. 말이 안 되지. Чи байж боломгүй зүйл. 그잖아요. Тийм биз? 용서하는 사람이 마음이 평안을 얻는 거예요. Уучлалт хүний сэтгэл амар тайван байдаг. 창세기 41장 Эхлэл 41 창세기 41장 Эхлэл 41 51절입니다. 51 дээр ишлэл байна. 창세기 41장 51절 Эхлэл 41-ийн 51 읽어보겠습니다. уншия. Йосеф ууган хүүдээ Манасе гэдэг нэр өгөөд учир нь бурхан миний хамаг зовлон хийгээд эцгийн минь гэрийг бүхэлд нь надад мартуулсан юм гэжээ. 형들의 미움 때문에 요셉이 애굽의 종으로 팔려왔죠. Ах нартаа үзэн ядагдаад Йосеф Египт рүү боол болгон худалдаж 정말 많은 고생을 했습니다. маш их зов зүдэрсэн. 근데 하나님의 은혜로 결국 요셉이 애굽의 총리가 됩니다. Гэтэ бурхны нэгүслэр Йосеф Египтийн захирагч болдог. 요셉이 애굽에서 나온 첫째 아들의 이름을 문하세라고 하죠. Йосеф Египтэд төрсэн эхний хүүгийн нэрийг Манасе гэж өгсөн. 문하세라는 뜻은 잊어버린다는 뜻이에요. Манасе гэдэг нь мартна гэсэн утгатай. 왜 그렇게 이름 줬을까요? Яагаад ингэж нэр өгсөн бэ? 형들의 잘못을. Ахныхаа буруу зүйлийг. 그죠? Тийм биз? 자신이 애굽에서 받았던 그 고통과 슬픔을 잊어버리고 싶었던 거예요. Өөрийнхөө Египтэд амсан зовлон зүдгүүрийг мартахыг хүссэн. 요셉은 자기 아들 문하세 보면서 계속 생각했겠죠. Йосеф өөрийнхөө Манасыг хараад байнга бодсон баг. 잊어버려야 돼. Мартаж. 용서해야 되겠다. Уушлээ. 잊어버려야 되겠다. Мартъя. 용서해야 되겠다. Уушлээ. 맞죠? Тийм биз? 이 요셉은 용서의 사람이었거든요. Йосеф уучлалын хүн байсан. 우리 형제자매들도요. Манай ахын дүүс ч гэсэн. 다툴 수는 있죠. 뭐 말같다. 생각이 좀 다를 수 있잖아. За бодол нь өөр зөрөөд маргалдах боломжтой шүү дээ. 근데 그걸 품고 살지 마세요. Тэгээ түүнийгээ битгий өөртөө 해가 지도록 нар мантахаас 두고 보자. харж агаарай. 두고 봐도 아무것도 없어요. Хараад юу ч байхгүй. 다섯 번째는 За тавтан 부지런한 습관. шаргуу ажилсаг зуршил. 로마서 Ром 12장 12 11절.
11-р эшлэл 12장 11절 Ром 12-ийн 11 읽겠습니다. уншия. Хичээ зүтгэлд бүх хойрог бай. сүнс дотор шат эзэнд үйлчил. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Хичээл зүтгэлд бүх хойрог бай. сүнс дотор шат эзэнд үйлчил. 게으른 것이 악한 거예요. Залхуу байх нь хорн боо. 마태복음 25장에 Матай 25 дээр 달란트 비유가 나옵니다. талантын зөвөрлөл гардаг. 이 종이 주인에게 받은 한 달란트를 그대로 갖고 주인에게 갖고 왔어요. Энэ боол нь эзнийхээ өгсөн нэг талантыг тэр чигээр нь байлгажаад эзэндээ өгдөг. 주인이 뭐라 그랬죠? Эзэн юу гэсэн бэ? 악하고 게으른 종아. Хорон муу залхуу болч. 게으른 건 악한 거예요. Залхуу байх нь хорон муу. 게으른 것을 마땅히 심판받을 죄가 된다고 성경은 말씀하고 Залхуу 있습니다. байх нь гарцаагүй шүүгдэх гин болно гэж Библи хэлж байна. 게으른 사람은 어떤 사람이냐? Залхуу хүн гэж ямар хүн бэ? 오늘 할 일을 내일로 미루는 사람. Өнөөдөр хийх ажлаа маргааш гэж хойшлуулдаг. 제가 제일 듣기 싫은 말 중에 하나가 말아가시오. Миний хамгийн их сонсохыг хүсдэггүй үг бол маргааш. 뭐 좀 합시다. За өнөөдөр хийя. 말아가시. Маргааш болъё. 따라. Дараа. 말아가시. Маргааш. 1년 내내 말아가시야. На жилийн турш маргааш. 제일 듣기 싫은 말이에요, 진짜로. Хамгийн их сонсохыг хүсдэггүй үг. 게으른 사람은요, Залхуу хүн 하기 쉬운 일만 하고 힘든 일은 피해요. хийх ёстой хийхэд амархан ажлыг хийгээд хүнд ажлаас зайлсхийдэг. 구역 청소할 때도 마찬가지요. Дүүргийн цэвэрлэгээ 게으른 사람은요, залхуу хүн 이게 쉬운 것만 하려고 쉬운 것만. амархан чадах зүйлээ 힘든 일 이렇게 피해가. хэцүүгийн ингээл тойрол яваад. 그게 게으르다는 증거예요. Энэ залхуугийн шинж. 게으른 사람은 Залхуу хүн 시작은 하는데 끝은 못 내줘요. эхлүүлдэг хэрнээ дуусгаж чаддаггүй. 이거 조금 저거 조금 뭐 해. Эндээс ч тэр жоохон, тэндээс жоохон хийдэг. 근데 어떤 일이든 끝내지 끝을 못 맺어. Тэгээ ямар ч ажлыг дуусгаж 그 төгсөх 게으른 사람이요. Энэ бол залхуу хүн. 게으른 사람은 Залхуу хүн 항상 핑계 대요. байнга шалтгаан тавьдаг. 이렇대 뭐 저러서 뭐 어쩌고 저쩌고. Ийм байна, тийм байна. Инглээ тэглээ. 게으른 사람은 핑계가 많아요. Залхуу хүн шалтгаан их. 그래서 게으른 사람이 머리가 좋은 사람이요. Тиймээс залхуу хүн гэвэл толгой сайтай. 머리도 좋아야지 뭐 핑계를 대지. Толгой сайтай байж ижил шалтгаан гаргаж ирнэ шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 너 왜 그랬어? Чи яагаад тэгсэн? 머리 나쁜 사람은 Толгой муутай хүн 핑계 댈 게 없어. гэж шалтгаглах зүйл 핑계도 байна. 못 대. Ерөөсөө шалтгаан хэлж чаддаггүй. 그죠? Тийм биз дээ? 게으르면서 머리가 좋은 사람. Залхуу байгаа хэрнээ толгой нь сайн ажилдаг. 핑계를 잘 대. Сайн шалтгаан. 뭐 그렇게 이유가 많은지 그냥. Ямар их шалтгаантай юм бэ? Шалтгаантай юм бэ? 또 게으른 사람의 특징이 뭐냐면은 Үн залхуу хүний онцлог нь юу вэ гэхээр 뭔가를 시작하기를 두려워해. ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлэхээс айдаг, 싫어해. дургу байдаг. 네, 그거 하면 고생해야 된다고 생각하니까 Яг тэгэхээр тэрийг хийчих юм бол өөрөө зовж зүдэрнэ гэдгийг 아예 시작부터 안 해 그냥. ерөөсөө эхлүүлэхгүй. 그 게으른 사람의 특징이야. Энэ бол залхуу хүний онцлог. 예, 성도가 부지런한 삶을 살려면 어떻게 되냐면 Итгэгч ажилсаг амьдрахын тулд яах ёстой вэ? 삶의 분명한 목표와 구체적인 계획을 세워야 돼요. Амьдралын тодорхой зорилт, нарийн төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. 제가 여러분들한테 계속 계획 세우라 그러죠? Би та бүхэнд байнга төлөвлөгөө гаргах гэж хэлдэг шүү дээ. 뭐 하기 전에 계획부터 세우라고. Ямар нэгэн зүйл хийхээс өмнө төлөвлөгөө 일단 гаргах. 하고 보자. Эхлээд хийж үзье. 그래가지고 결국 뭐 아무것도 안 돼. Тингээ дараа нь хийх явцад юу ч болдгоо шүү дээ. 계획을 세워야 돼요. Эхлээд төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. 목표가 있어야 돼요. Зорилт байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 그리고 Тэгээд 할 일을 쉽게 시작할 수 있는 그런 환경을 만들어야 돼요. хийх ажлаа амархан хийж болох орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 잘 들어보세요. Сайн сонсоорой. 내가 책을 읽고 싶다. 성경을 읽고 싶다. За би Библийг уншихыг хүсэж байна. 오늘 이제 배웠잖아요. 아침마다 기도하고 말씀 읽는 습관을 가지라고. Сая сурлаа шүү дээ. Өглөө болгон залбирч үгөө уншдаг зуршилтай болоо гэж. 자, 그러면은 이거를 바로 시작하려면은 이걸 할 수 있는 좋은 환경을 내가 만들어 놔야 돼. Тэгвэл энийг шууд эхлүүлэх гэвэл үнийг хийж чадах сайхан орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 성경을 Библийг 저기 어디 멀리다 놓고, 응? дээр хол тавьчаад 매일 아침 말씀 읽고 묵상해야지. өглөө бүр босоод үгээ уншиж тунгаан бодно. 어려워요. Тэгхийн бол хэцүү. 맞죠? Тийм биз? 쉽게 하려면 어떻게 해야 돼? Амархан хийхин тулд яах 바로 вэ? 내 옆에 갖다 놔야 돼. Хажуудаа ойр тавих хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 옆에다가 핸드폰 갖다 놓으면 안 돼요. Хажуудаа гар утсаа тавьж чадахгүй. 성경책에다 핸드폰 갖다 놓고 마침마다 말씀 읽어야지. Библи дээрээ гар утсаа тавьчаад өглөө болгон үгээ уншнаа. 근데 핸드폰만 먼저 봐. 응? Тэгэн бол төрүүлээд гар утсаа харна. 이거를 어디다 좀 치워놓고, Гар утсаа ч гэсэн нэг хол тавиад. 그죠? Тийм биз? 그러니까 내가 무언가를 하려면은 바로 할 수 있는 환경을 내가 만들어놔야 돼요. Би ямар нэгэн зүйлийг хийгвэл шууд хийж болох орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 아시겠죠? 이거 Ойлгосноо? 되게 중요한 얘기예요. Энэ үнэхээр чухал зүйл. 그리고 Тэгээд 우선순위를 정하셔야 돼요. дэс дарааллаа тогтоогоорой.
그리고 또 할 Мөн 일을 생각만 하지 말고 적어놔야 돼. хийх ажлаа бодоод байлгүй бичээрэй. 제가 우리 통역사한테도 늘 얘기를 합니다. Би орчуулагчдаа байнга хэлдэг. 제발 수초 좀 갖고 다니라고. Нөгөө жижиг дэвтрээ байнга авч яваа. 어? 무슨 얘기 하면 적으라고 좀. За ямар нэгэн зүйл хэлэх юм бол бич. 네, За. 네. За. 했어? Хийсэн үү? 잊어버렸어요. Мартсан. 자기도 통역하기 좀 그럴 거야. 여러분도 마찬가지요. За та бүхэн ч гэсэн адилхан. 적는 습관, 수첩을 갖고 다니면서 적는 습관을 들여요. Одоо дэвтэр авч явангаа, бидээ авч явангаа бичдэг зуршилтай болоо. 여러분 할 일이 생각나는 건 무조건 다 적어놔. Тэгээ та бүхэн бодож байгаа зүйлээ шууд бичээд үз. 그리고 Тэгээд 그거를 보면서 한 그러니까 것은 이렇게 아는가? 찍 긋고 예. 하는 것은 이렇게 딱 했다고 표시하라고. хийснийг одоо арилгаарай. 그러면요 Тэгэх юм бол 하루하루 자기가 생활 속에서 성취감, 아 내가 뭔가 했구나, 자기 성취감이 생겨요. 성취감이. тэгээд нэг өдрийг өнгүүлээд эргүүлээд харах юм бол би ийм зүйлийг шүү хийчлээ шүү гэсэн тийм урам зориг авна. 제가 어제 어머니 원래 때 이런 얘기 했는데 Би өчигдөр ээжэдийн сарын нөхөрлөөр ингэж хэлсэн. 태어나서 처음으로 우리 집안에 쓰는 칼을 갈았다고. Би анх удаа төрснөөсөө хойш анх удаа гэртээ байгаа хутгаа ирэлж үзсэн. 자매를 위해서 칼을 열심히 갈아줬거든요. Эхнэрийнхээ төлөө хутгаа ирэлсэн. 근데 저걸 적어놨어요. Тэгээ би бичсэн байхгүй юу? 야, 이번엔 꼭 칼을 갈아줘야지. Энэ удаа 생각만 заавал 하다가 хутгыг 늘 ирэлнэ. 잊어버리니까 Тэгээ яагаад бодоод байхаар мартчихж байгаа учраас 적어놨거든. бичсэн байхгүй юу? 칼 갈아주기. Одоо хутгаа ирэлнэ. 보고 있으니까 Тэгээ харж байгаа юм чи? 이거 지나갈 수가 없어. Энийг зүгээр өнгөрүүлэх боломжгүй. 오늘은 내가 기필코 칼을 갈아줘야 돼. За өнөөдөр би заавал энэ хутгийг ирэлнэ. 그러니까 뭐 어떤 무슨 일이든지 내가 할 일이 생각나면 무조건 적으세요. Тэгэхээр ямар ч зүйл байсан хийх ажил бодогдох юм бол шууд бичээрэй. 계속 갖고 다녀요 그거를. Тэгээд тэр бичсэн зүйлээ байнга авч яваарай. 어? 여러분 핸드폰 갖고 다니는 것처럼 Та бүхэн гар утсаа авч явдаг 그거 шиг 계속 갖고 다니라고. тэр бичсэн зүйлээ байнга авч 그리고 яваарай. 계속 봐요. Тэгээ байнга. 아 오늘 내가 할 일이 이거구나. Өнөөдөр миний хийх ёстой ажил энэ байна штэ. 그러면요 쓸데없는데 시간 안 씁니다. Тэгэх юм бол хэрэггүй дэмий зүйлд цаг заваа гаргахгүй. 적는 습관 Бичдэг зуршил. 꼭 들이시기 바랍니다. Заавал ийм зуршил. 여러분 인생에서 정말 도움이 되는 습관이에요. Энэ бол та бүхний амьдралд үнэхээр тусдын болох зуршил. 진짜 여러분 삶에서 많은 변화가 일어날 거예요. Тэгэх юм бол та бүхний амьдралд жинхнээсээ маш том өөрчлөлт гарна. 저는 학교 다닐 때부터 항상 작은 노트 갖고 다니면서 제가 할 일 적었거든요. Би сургуульд сурдаг байхдаа байнга жижигхэн дэвтэр аваад хийх ажлаа бичдэг байсан. 그거 이렇게 하면서 이렇게 하는 것들 표시해 놓고 아 오늘 내가 뭐뭐 했구나 이게 성취감이 생겨요. Тэгээд одоо бичсэн зүйлээсээ хийсэн зүйлүүдэд арилгаж агаад өнөөдөр би ийм зүйлийг хийчлээ шиг гэсэн урам зориг авна. 그리고 자기 자신 칭찬해 줄 수도 있어요. Тэгээ өөрийгөө ч магтах боломжтой болно. 잘했다. Сайн байлаа шүү. 야 너 잘했다. 기범아 너 잘했다. За, гибомо чи сайн байлаа. 누가 칭찬 안 해줘도 Хин нэгэн магтаагүй ч 내가 나를 칭찬할 수 있잖아. өөрийгөө магтаж чадхаар байгаа өстэй. 안 그래요? Тийм биш үү? 그런 사람은 자존감이 높아지죠. 자존감도 좋아져요. Тийм хүний одоо өөрөөрөө бахархах сэтгэл нь ч гэсэн дээр 다른 사람 말에 휘둘리지 않아요. бусдын одоо үгэнд гуйхгүй. 아, 신명기 17장. 네, 하나만 더 토요일 말씀드릴게요. 알았어? 신명기 17장. Тэгээд туйлаа. 정년 습관 제가 가지라고 말씀드렸잖아요. За, бичдэг зуршилтай болоорой гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? 신명기 17장 18절 19절 Тэгээд туйл 17-гийн 18 19. 읽어보겠습니다. За, 214 дугаар хуудас байна. Тэгээд туйл 17-장 17-гийн 18절 19절 18 19. 읽겠습니다. Уншия. Тэрээр хаанчлынхаа сэнтий залрангуудаа Ливовгийн тахилч нарын өмнө байдаг номоос энэ хуулийг өөртөө хуулан бичиж аваад өөртөө байлгаж түүнийг амьдралынхаа бүхий л өдөр унших ёстой. Ингэснээр тэр уг хуулийн бүх үг буюу эдгээр зарилгыг сахин үлдэж эзэн бурхнаасаа эмээхийг сурах бөгөөд 기독교를 가리켜 책의 종교라고 말합니다. Христ итгэлийг номны шашин гэж хэлдэг. 하나님은 자신의 뜻과 자신의 계획을 성경을 통해 말씀을 통해 기록해 주셨죠. Бурхан өөрийн хүсэл, өөрийн төлөвлөгөөгөө Библиэр дамжуулан, үгээр дамжуулан бичсэн. 하나님은 구원받은 성도들이 부지런히 성경 읽고 묵상하기를 원하십니다. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг шаргуу Библийг уншиж тунгаан бодоосэй гэж хүссэн. 아무리 좋은 말씀 들어도 금방 시간 지나면 잊어버려요. Эснээ сайхан үгийг сонссон цаг хугацаа өнгөрөх юм бол дорхноо мартчихдаг. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 그걸 적으면요 биччих юм бол 오래 가요. удаа явдаг. 또 볼 수 있잖아.
Дараа нь дахиад харах боломжтой шүү дээ. 여러분 말씀 읽을 때 막 주구장창 적는 사람이 있는데 그건 잘못된 거예요. За та бүхэн үг сонсохдоо ч гэсэн ингээл байнга бичдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүр бүгд ингээд бичдэг тэр 나에게 буруу. 유익이 되는 거, 내가 정말 마음에 새겨야 될 것들을 간단하게 적은 습관을 들여야 Үг 돼. сонсохдоо надад хэрэгтэй гэсэн зүйлээ л товчхон бичдэг зуршилтай болох. 어느 교회 집회 가니까 집회 시작부터 막 어떤 분이 막 해가지고 막 적기 시작하더라고 막. Нэг семинарт очсон чинь тэр жуулганы итгэгч бүр үг эхлэхээс өмнө бичгээд бэлдээд байж байсан. 일론 하나도 안 들어가. Тэгэхээр ерөөсөө ийшээ нь 나중에 орохгүй. 노트만 구원 받을 거야 아마. Дараа нь дэвтэр нь л аврагдчихна. 그렇게 적으면 안 되고요. Тэгэж бичиж болохгүй. 쭉 들으면서 Сонсонгоо. 아 진짜 이건 내가 좀 마음에 새겨놔야 되겠다. Энийг би сэтгэлдээ шийдээ. 아 이건 내가 더 깊이 좀 묵상해 봐야 되겠다. Энийг би гүн тунгаан бодъё. 이런 것들을 간단하게 적으시라고. Эдгээр зүйлээ товчхон бичээ. 그거를 그래서 그러니까? 다시 보는 거예요. Араа дахиад эргэж чам. 정말 마음에 새기고 내 것으로 만들어야 돼. Тэгээ сэтгэлдээ түүнийгээ сийлээд өөрийн болгох. 이런 말이 있어요. Ийм үг байдаг. 생각하는 자는 잊어버리지만 Боддог хүн мартдаг. 적는 자는 망하지 않는다. Бичдэг хүн сүрдэггүй 라는 말이 있거든요. гэсэн үг байдаг. 이 적는 습관을 꼭 들이시기 바랍니다. Тэгэхээр бичдэг зуршилтай заавал болоо. 저도 우리 아이들한테도요. 제가 다른 건 몰라도 야 너희들 꼭 수첩 갖고 다니면서 적는 습관을 들여라. 내가 얘기했거든요. Би хүүхдүүдтэй ч гэсэн өөр бусдыг мэдгүй мөн заавал дэвтэр бариад бичдэг зуршилтай болоорой гэж байнга захиж хэлдэг. 진짜 인생에서 너무 중요한 습관이에요. Энэ бол хүний амьдралд хамгийн чухал 우리 зуршил. 학생들 Манай сурагч 한번 해봐요. тэгээд үзээрэй. 에? 응? Ойлгосноо? 진짜 여러분의 생활이 바뀔 거예요. Тэгэх юм бол та бүхний амьдрал жинхнээсээ өөрчлөгдөнө. 드릴 말씀 많은데 시간이 많이 지났네요. За хэлэх үг их байдаг цаг нэлээд өнгөрчөө. 자, 나쁜 습관을 버리기만 하면 안 된다 그랬죠? 아니, 뭐? 좋은 습관을 거기다 심어야 된다고 말씀드렸어요. Муу зуршлыг хаяа зогсохгүй тэндээ сайн зуршлыг суулгах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 우리의 습관이 바뀌어야지 우리 신앙생활도 바뀐다 그랬습니다. Бидний зуршил өөрчлөгдөж бидний итгэлийн амьдрал өөрчлөгдөнө гэсэн. 이야, 자, 기도합시다. За залбирая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан минь 이 땅에서 талархлаа. 하나님의 자녀로서 하나님의 뜻을 위해 살아갈 수 있게 해주신 거 Энэ 감사드립니다. газарт бурханы хүүхдийн хуваар бурханы хүсний дагуу амьдруулж байгаа талархаж байна. 구원받은 성도들 삶을, 생각을, 습관을 더욱더 변화시켜 주시고 Аврсан итгэгчийн амьдрал бодол зуршлыг нь улам илүү өөрчилж 하나님의 뜻을 따라 거룩한 삶을 살아가면서 하나님께 더욱더 기쁨과 영광 드릴 수 있게 도와주옵소서. бурхан таны хүсний дагуу ариунаар амьдрага бурхан танд баяр хөөр алтрыг улам илүү өргөж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 233장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 233